sila, male alo famoso ulelei, ua pele au, ia te ia ua o pese ai, male fia fia. Vai mai nisi na mali i le maunga e mamao lama. Ioe e monio se tangata lelei, wale on openei. Oe whalongo o lau talamoni e loa, mautino e sila fia oe. Na te sila fia u e masani a oe, toe tali mai o tamana o. Whai mai nisi na mali i le maunga e mamao lama. Ioe e monio se tangata lelei, wale on openei. Oe whalongo o lau talamoni e loa, mautino e sila fia oe. Na te sila fia u e masani a oe, toe tali mai o tamana o. Saia sila fia oe, tau nai masani ai, o oe na mali wai. E alofa ia oe, e moni lea, olo ua mano lea. Saia sila sila, ma le alofa moso lelei. Ua pele oe, ia te ia e pese ai, male fia. Whai mai nisi na mali i le maunga ai mamao lama. Ioe e monio se tangata lelei, wale on openei. Oe whalongo o lau talamoni e loa, mautino e sila fia oe. Na te sila fia u e masani a oe, toe tali mai o tamana o. Whai mai nisi na mali i le maunga ai mamao lama. Ioe e monio se tangata lelei, wale on openei. Oe whalongo o lau talamoni e loa, mautino e sila fia oe. Na te sila fia u e masani a oe, toe tali mai o tamana o. Whai mai nisi na mali i le maunga ai mamao lama. Ioe e monio se tangata lelei, wale on openei. Oe whalongo o lau talamoni e loa, mautino e sila fia oe. Na te sila fia u e masani a oe, toe Sāmoa tūnaroi masisi alau fualo palele. Sāmoa tūnaroi masisi alau fualo palele.
O te ufolofa ma whatalo whatu le tunu le nei tai au fau, whamalo le fola umanuia, tai le tuela na tausinga o tai mailo so i fua mlo wola o tatu tue whiloa i le nei aso. O le aso lua, o le nei vai aso, o le aso lua le masina o se te ma le tausanga e lua a whelua sifuru ma le nima. O le o nanga ma le tautua le nei le si fonga le lau mui Wellington. A mai alvi ingo le tua na e whafonga iai, o na o te ia leo tātou se te talo, e te tala ia tātou whaasala launga o le nei aso. O le tātou te talo. Mātou whaftaia oe le tua na mātou ta mai le nei tai au fou. O mātou au ria le nei aso e whaupopo i lo mātou le soifua ma le mātou wola. Ia tū mau ia te oe le vi inga, whafo ia tu pē le vi inga i lau fio. Vi ia oe, vi ia lava oe e whaavavau. Whaftai leu tau singa, whaftai lau leo leonga o māno lo lau tunu. E meisio lau leo leonga i la tau sa ngā lulue. Mātou whaftai i le nei aso fou, o mātou maua e whaupopo i lo mātou wola au nei lau fio. Le nei avano le lei mātou te ola fia i le leila lolangi mātou mana tua pēr lau fio i teimi uma. Mātou whaftai au mea alofa e tausi ai le ola nei o lo mātou iai.
mea ai lava vainu, tupe, ngā luenga o a onga, mātou whawhitai au mea lofa o lo e whaasoa mai, e ala le poto, ma le atamai o le tamau a inga, whawhitai le li ie, I lo whaangaina o I mātou, tiu te mawhaiva o e tutofi ai lau whanau, mātou whawhitai le li ie I lau no wanga le lei pe ona mātou te talo, tu inatu whai ngā whiriwhiringa Sāmoa, ia vi ia lau fio whaafo I atu le vi inga ia te oe. Whaafitai tele ta mā, e ala ia ua fionga pa ia, mātou whaitau ma whaalongolongo ia o ailo mātou sa vali. Whaafitai le li ie, I le ola e whaavavau, whaafitai le soifua o lo walo Jesu Kiriso no fo ina mai, tongi ola I mātou le whanau ansala, mātou te whaafo ia tu lava le vi inga, ma ia tu mau ia te oe le vi inga e whaavavau. Lei tai ao, mātou I loa lava I mātou o le whanau se māngasala I uluma, mātou te whaatuatua lava I le toto lo wano Jesu, mātou te māngalo ai, whaamangalo I mātou, I manatu o mawhauwhaunga o mātou loto, upu e tautalai, whaamangalo lau whanau. Nei aso e tele o mātou manaonga, iei manaonga lilo I o mātou loto wa e si le fia le li ie. Mātou te whaalewa tu pea le li ie, o alo loa tunu u le whaitaunga o le pālota, ia e anga le lei tai o e tutofi. Whaamenuia le nei atunu o ni usila o mātou whai malo ai, la tōro I le pule, ia ilo wanga le lei. Mātou te talo I le nei aso I nei mātua mātutua I tono ainga, nisi o lo I le whalemai, ia ilo wanga le lei. Whaamenuia I whio inga mwhai ngā malanga o le nei aso, la tō le ngā lulue I so o se ngā luenga leo whaamule mole lo mātou atua. Ang le leia onga le whanau, ia ilo wang le lei fua I le poto ma le atamai, mai whaamenuia I whaia onga mai lātou, lo whaia ia ngā luenga le lei. Mātou te talo, nā tōro o ngā lurue au auna isi tangata walo lātou manuia ia e whaamenuia atu. Mātou manatua le nei lalo langi o mātou nonofu ai I tai ma whai ngā malo ese. Manatua le au kewi sia na uma, whapena I misi o naren whai evangalia ngā luenga tālai, ia ilo wang le lei. Manatua o auna, whawhiangenga ma whaletua I le lātou ngā luenga, ia e whaamanuia ia te I lātou. E anga le lei lo nuu, whaamanuia I le nei aso, ia I ule nei aso I na upo, ia tū maulevi inga ia te o. E anga le lei mai ngā luenga si ufonga le lau mua, mai se lau whaalongolongo, lātou o lo ia I tono whale mai, nisi le whale pui pui, ia o tu ia ilo wanga le lei lo mātou atua. O le te talo lea ma leo lenga, e ana I suafo Jesu lo mātou ali. Amene ma amene.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se waele fafiti Au toe malele vai au kua ngalo Totole na mo Samoa Samoa e fifile mu Awala mane ia i se manue ono Ole tolo maua e aua saolo Fafofonga se i whai na uku Ila nua le fuale na e mumu Ao le whawa le loto atu nu Matau tua i le malo uatu Samoa wa mamanu Uala whai a nei le ala manu O niu sila uatu e whamamanu O le itu le awala numoana O Sāmoa ua pai I le vasa Ua le ai o SEPT e wha asala O le ua loto tasi umbalava Samoa e fifile mu Awala manei ai se manu e oro O le tolo maua e aua saulo Whafofonga e se I o whamatala Oi le uinga o fetu malona tuhulanga Kanga I le ani valena I saute o iai o fetu foi e whakoluse Samoa e fifile mu Awala manei ai se manu e ono O le polo maua e aua saulo Oi Samoa e Mamali e toa ua malota ua maloto I te ua maua mai o le lau o ne o le rupe ano Samoa ua Samoa ua sola Tatino le tamalo le nei ua maua O le tula masale no E watu mamayo Le nangali e tama whainga
Is antitala here. Instead of fifi falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong lo mua. Atau le tayao. Yo e tatu por kalamba le atau le taiao le nei tatu tu fe lo i dungo pe o e pe na e foi le manolonga le so nafi so i fo manu le taiao fo ta no fata no fanava ma e le langi le le o le tau le wa mai tau tu fa for tatu ofisa i mana tu le tatu a mantau fo lau i le tau te tongo e ila au i o lumo tatu ofisa matua la no riuli alla au le nei mani lau ia i leo toi mamau ona vai ia leo lanu me mata o le whailonga o leo la fau yo e masina o se tema leo tatu i ilo na sono na lua le fau launga le nei tua lau langi lisi atunu o lau langi la waso mua la tau ia le la ngai le nei tua lau langi le tau mawhanawhana ia le isi tua lau langi a fia Amerika manu Europa ia maisi atunu le la ngai la tau le tau malulu Patalo fatu le ngang fifi tele le tunu ma lo fo lo mnui ta lo fata lama ia e talitonu sa mnui ma lo longo le poni sanga lu ma lo la vana matua ia inga sa lo tap po mai pem fa longo mai patalo fatu le ngang fifi o lo fa mai fa pui fa fenga luenga tono lo ta vale ia po tono le inga ma lo so ifua so se tunu lo langi lo mo mai fa sa le longa Amerika Hawaii Britania ia o Australia o Sāmoa, Amerika Sāmoa, nei misionario lo ngā lui Afrika i saute, Alaska o lo inis o tātu tunu, ma no lava fo lau tono i usila nei fatalo fatu, ma ufo lo fatu por klame, talo fatu de sunga ya fang lo i Samuelu, fafitai lava, ia le sunga ya lilma yava tapsoa, ia maduia ngā luenga le yaso valele, lo fa moe ma lau fe ngā luenga le tina matua, ya no selia mise pali lo fitele atu por kalami aftai le wa mtalia tau tu le ya so nei fa fi fianga tala ya tatu fa sala lunga e me fianga swao felice Mikaele musika o le tai au ta lo fa lava to 2 minuti ona ta le valu Go to
ua e piwa tali. Lese pati eki lese ki masi. Sa ole tala ale toia ina. Ole na morning tea na wa ole api api. Apa yo se tai au po. E fea tu ole malo. A ole fai au se nea ai. A ki fa leo te ne ne tio. Ole mai musica ole tai au. Ole mai musica ole tai au. Oi lo sau malu tai au. Ki fa leo te leo na musica. Ki fa leo te leo na musica. Ki no wa tu le le ya pika. Apa e te fai no luenga. You and my you and me e pa. E mai pa mai da e forever. O le pole ko e te a. Au e a lui no ta vale. O le tu ko te vala me la me. Ai fie mo e pe vai vai. O le musica e te malu si ai. A o tina e te fane la lama. E le musica e le fai tala. Fa longo longo le toia ina. Delizio tu pe ma le musica. Ole mai musica ole tai au. Ole mai musica ole tai au. Oi lo sau malu tai au. Ki fale au te leo na musica. Ki fale au te leo na musica. Ki no atu le le ya pika. Apa e te fai no luenga. You and my you and me e pa. E mai pa mai da e forever. Ole pole ko e te a. Ole mai musica ole tai au. Ole mai musica ole tai au. Oi lo sau malu tai au. Ki fale au te leo na musica. Ki fale au te leo na musica. Ki no atu le le ya pika. Apa e te fai no luenga. You and my you and me e pa. E mai pa mai da e forever. Ole pole ko e te a. Ole pole ko e te a. E usa me le whawhonga le tātou tala o le tau mō le rei tai au whamiro fisa le vai tau e langi le lei le tau i le aso le nei whapea tai au. A stofi es whaile male asto na i inai timu. O ka piti manu atu, whanganui, taranaki, ia e whamalu malu nei aso i inai timu, vai ele mate le lai nisi o taimi ka piti. O Marlborough, Taupo, ma Wairarapa, ia e whapea nai taimi vai inai timu ia e vai fole mate le lai nisi o taimi. O Hawke's Bay e langi le lei le tau i le so, o le malu lua le eolo whamawina a mata mai le tasi i whasolo i lunga le lima, e a mawhanwhana a mata mai le sifuru tolu whasolo i lunga le sifuru iwa. Wawai au kilani le so e langi le lei le tau, le motu i saute e langi le lei le tau le pito i lunga le motu i saute. Fisuisu ia i wingo le tau, le tele vaenga le motu i saute, o le malu lua le eo i eito ese le wha. To ese le wha e Queenstown o ko le malu lua. To ese le tasi le ikala i stete, e a whasolo maile le tasi anga i lunga le tolu, o le ea mawhanwhana o le iwa anga i lunga le sifuru lima, o le aterenga o le atunu nei aso, ma tele i lalangi le leile i tu i sa o le motu i matu nei, le iei whakatane, Tauranga, Kispen, Napier, Hastings, ia o nisi vaenga o le motu i matu nei i eina i timu. O a pia i le nei aso e langi le leile tau, dua sifuruma le lima le fuo le e mawhanwhana le furu fitu le vevela, a o alo atu pea le atunu o le whaitau ngalo ia o le whainga pālota, ia na wailunga o le Facebook o le Sāmoa Capital Radio, le taunu unga o isi tu malo, ua mae a le whaitau ngalo ia, lona winga o fuainu mera alo ia na ua whailo mai ia ma ua mauti noa i fo i lantou e pei o le fuainu mera na vatu le pōles freile e le o fuainu mera alo ia le na. Ia, la fu ilau toi ngā le lua le ofisa whai pālota ma le komsina, ia ma le au whaasala lau, ma le manu le malo i leo leo, ia wale au maia, ia ma le whaitau wina o le pālota, talana mai Sāmoa, ioe. O le ango toi fole lai le so Wellington i le tātonu a le ono nane le fiafi.
E o soa ele la tai au, ele toi se furuiva minute ele fitu i le tai au a tai au. O le fua le e malulu le fa mawine Wellington e manutua au ia mata mari o, fa solo i lunga le 5 e a mawhanawhana e se furutasi ma le se furu ma le lua. Tala o le tai le nei aso e pena whai loa mai e lo fisa o le tau Wellington e ia pē le tai, nei le ono i le tai au, sua le tai te o te furu lua i le au auri to e pē le tai lata i le fitu i le fiafi. Ona vava ai lea i polilua, pē le tai le afa sifuru le tai o nei, sua le tai te o le 5 le fiafi to e pē le tai 2.5 minute te e sifuru tasi le pōna nei. Ia, manuia nei aso i fuafuanga o le awhenga iai, talana o le tau, ia o le swinga o le tupe, mo le ulafu tupe, tasi tala New Zealand, ma ulau tupe Australia e valu sifuru iwa sene, tupe Amerika e 5 fitu sene, o le tupe fiti tala lua iwa sene, tasi tala New Zealand, ma ulau tupe Sāmoa e tala 5 sifuru fa sene, ia ma le pā angatonga tasi tesi ma le lua valu le pā angatonga i le so. Tasi tala New Zealand, ma ulau tupe Sāmoa e tala 5 sifuru ma le fa sene, tala 5 fa sene, ia whaftai lava. O le avero whamanuianga o soifua mo i lātou na soifua nei aso ia mahanu o lava le wholau manuia ia ne newe au ria mani tausanga i whapopo i lau soifua o le tato emaili lava nā pe a fiau mai i aso whanau at samocapitalradio.co.nz manuia tele lo wa soifua i le aso lua o September o le tusi whai tauro o maua kalatia e 5 whaupa sifurono na tusi e paulo le kānesia nei kalatia ono mena tupu i lela i whaupa sifurono. O te whai atu ia te outou, pe o te whai atu, i outou sa vavali i la le anganga. O na le whai ale outou o le tuina nau o le tino. Ia le utatou i loa e tau e misa le tino ma le anganga. Ia pe te atu tino i le anganga, te le anganga le tino. Ia leu whamai le apostolo ia katia 5 whapasurono. Te whai atu ia te outou, i outou sa vavali i la le anganga. O na le whai ale outou le tuina nau o le tino. Ia manuia roa saifua, pesere nei mo oe. Happy birthday to you all, dear Manuia. No Savana Rene, Waea Unia, Tato Fa'afetai, Ole tu Alava Ia Via. There to I Fa'afetai, no Alofa Winga Fia nato, walenga tai, lo
ia mea tua i lo asa whanau. Whaau ngai na lo soi fua ia na whea au. Toe whao popo i na pea ni si aso se te. Lea lo whaanga mo ole. Ele umayo a inga pele. Lea tu ai whaafetai o alofa winga se. Wa e foa i mai ai nei aso te. Alofa angalo ai na yo aso soifu. Ai au malo mola. Lu ai na ai mai se lea tua. Ia talo whanawa o smel whawhonga o le wawai foile I tala mena tupu lo langi le aso o tātua ulia le aso lua o September. O le sol tausanga e tasi iwa o tasi. O le sui Palestine o le mano Amerika le teimi nā le tangata le suafa ia Theodore Roosevelt. O le teimi mua le ua ia whaonga ina ele fua I tau le na tauta ua le laulangi le nā teimi o mai ai le so. E whapea, speak softly and carry a big stick. Ia pe whaamatala ina le ngana Sāmoa pe whaalatalata mai. Ia mālu o le Sāmoa. Ia matua maaalava ma malosi ia upu e whaonga. E le whapeo ni upu, e le whaawalunga po ni upu mafa. Ia matua anoa upu e tautalai. Na whaonga mo le teimua mo I le sol tausanga tasi iwa o tasi. O le asoro nei le tausanga tasi iwa whasfuru ma le lima. Ia na si I lima I loa le atunu o Iapani. Ia mamai ai lo le taualo na lua o le lalangi. Tausanga tasi iwa whasfuru ma le lima. O le sofo le tausanga tasi iwa whasfuru lima. Ia na tuto tasi ai ia Vietnam. Pena whai loa na nato tuto tasi mai pule ngā whalani. O le asol tausanga tasi iwa ono sfulu. O le awali I awheleti ni usila le suafa ia Peter Snell ma Murray Halberg. Na mauala pini aulo I le asol ta alonga le Olimpeka na whai ai Roma. E pea ma le awhai tū la na mauali pini aulo lesi. Ia e maua ma le pini aulo lesi. Tausanga tasi iwa ono sfulu. O Roma na tali malo ai I ta alonga le Olimpeka le tausanga tasi iwa ono sfulu. O le asol tausanga tasi iwa ono sfulu ma le iwa. Na urua I whaonga ele masini le tau le ATM mo le taimi mua. Ia I whainga pisinisi tono New York. Le tau le automated teller machine. I le utatoro nei taimi ia le tau le ATM machine. O whialawe te lua tuai la ele masini le tala mai ele utupe. Na urua I whaonga ina le aso nei tausanga e tasi iwa ono iwa. Tono New York. O le sol tausanga e tasi iwa fitu lua. Ia na manu malo ini usila ini taalonga ia po ni pine aro se valu. Taalonga leo le ano ngā waa. Ioi, taalonga le Olimpeka. O le tausanga e tasi iwa fitu lima. Na vala ulia ile au soka. Ani usila I taalonga ia teine. Na malanga tua ile ipu lea Asia. Ma manu malo ia Hong Kong. Ia pena whai Hong Kong. Manu malo ia la Thailand e tolu le tasi. Ile final. Sa vala ulia ele au teine ni usila mawa ele tau mawhainga lea. Na whaia ina I fwoi Australia e tolu le lua. O le solta usanga e lua afes furu tolu. O le tamaita e suafa ia Diana Nayed. O ia le lua I tangata na mua lawa fe ausi mai le vau Cuba I Florida. Ele I whaonga ina ni pui ngā mai me veo cage po o pā fo I
e fe ausi e pui mai ai I mo meo o ia tau fe ai o malie. E se lau fitu kilomita le mamao na fe ausi ai le tamaita ile nei. E limas furtolu I tūlana fe ausi ai. E se foi me sa ili ai tangata o neila lulani. O le soi Sāmoa I tausanga e tasi valu fitu iwa. Na whai ai se fono a mali e toa lau pepa, o le fono na whai pia. Ma sui o Peletania, si a mani ma Amerika. O mana onga o atu nune ia tolu. Ina ia awane I toi eise pule ale mano Sāmoa. I le taulanga o pia. O le wafu le imata utu. Ma no utua o i o pia. O lato fausia eise komiti. E iai sui o malone I tolu. Ea ma le lato mana onga mua lava. Ia whaasa na whaatau atu se ava manosi I tangata Pasifika. I to tonu Sāmoa. Na tupu I le so le tausanga e tasi valu fitu sifruiva. Ia o tatou talana, toi maua le whapoponga le tai masani, tai lava. Olo e whafonga mai tautua le sifonga le nomua nei tūlau tai au, whatalo whaatu Rita, ia malo lava le whaamalosi le nei aso sunga e Aplin Masua, tina ia lupe mai o I Australia, ia malo lava le onsa le nei tai au, le wala tatou le valu le minuti le whafonga le tatou tala mai Sāmoa mi talafou, pia no whai atu na ua ilunga o le Facebook ar Sāmoa Capital Radio, I le whai unga aloa ia, whai ngā palo tanisi o I tūmalo, a lea e whaau le whai taunga o isi I tūmalo I le aso le nei, rona winga le ula lata atu ata tau le vai vaa lea, ia e whai loa mai le tele o sui o manu malo le whai ngā palo ta e pangalea, e iei wha masinonga, ia o manatu o le apona tia inisi o sui tau vaa, ia e pe ona tātou I loa lo latou manu malo le whai ngā palo ta. Te langa o ala le tū la whono, e le whaasa le tangi o leisi leisi. Te e whalo whātu le polokalame wha manui atu le tai au, mahalo Ellen manui ngā luenga le yaso malasunga saulo, ia alo whatere atu le polokalame wha taile mafuta mai, wha vifianga ma le tama o panana mawhai. Tā ua le ola o ina manui a o ngar whanau nene yaso. Tama whai pea ia o onga, mana tūma
sole suma se se ia lofa tau tu na ma oe lo ta isa I te mi unga le tua olunga o I lama o le tali mana o awane I e tia ia lo sa ne ia fatia Sole suma se se ia lofa tau tu na ma oe lo ta pasa I te mi unga le tua olunga o I lama o le tali mana o Sekia Samoa Kepata Radio
Whawefianga so whiwhiro ni teimi o le tae au le tautua le siufongo le lau mua e lau toi 2 minuti o na tāle o le valu. Tāle valu le o tāpena mai tātou te alfau toi o whono whātu polokalame sunga kone rio manuia ngā luenga le aso le wanai ma lo whaftai e roftere atu tātou polokalame. Ia pawan mana onga le polokalame. Pien whaina e tango e whaasoa le tātou Facebook. Ia subscribe le tātou YouTube. Ia nei mauno le avanoa tātou te whaipaanga ai. Ma veo e mauwora tātou li teo. Le yaso ia le tau pai fo sunga ta sesa e o atu le vahenga lo fai tau o le balota fai mai nisi o tātou li poti mo le sile fia e wha manatu atu pea o se taimi lau tai au nei o le amato lau atu ai ma tasi ia sui mai tu malo na ua alo ia le manu malo le fai ngā balota pe iau sile fia ia nai o lo alu le fai tau ngā alo ia po le fai tau ngā muli muli siaki ai a pālota ia na whai ele solulu le vastalu ai, whai tau ai ma pālota whaapitoa i o nei loa i leo le sui, ia ma toe whai tau ia pālota li tumalo, ia o nā loa, ia mai loa na u whaasolo mai, na u manafi isi i tumalo, ia leo whaasolo isi i tumalo nei, ia te loa e il tatununga. Lo pe o atu le stofi, ia ua mai a malava, ia malo, ia lo le lisi, ana ua whai mawhairo mai e komisina o whai ngā pālota. E mo moli fo il whai taima le wha malo e komisina o whai ngā pālota ma le nātou au nanga, a malo mo le nātou tautua, ia o tātou ilo ele whai ngofi ua umi te le na whiangai, si vahenga le nei ma le tau whai ngā le pālota. Te minei leo a tāle valu, ia usi mai lo le wha whonga i tātou tala mai Sāmoa ma tala whau. O te whiwhia toi whaatala whātulu tātua tunu i le isi le nei wha o pōponga o tana fōi mea lo te tupulu tātua tunu i Sāmoa. Wale au sie le mālose le o whainga aruenga a le ofisa o le komisi o whainga pālota o na whamai a ina le whaita wina aloa ia o i tūmalo e se funmaleona na whaatu langa mo le aso mō mua le whaita unga aloa ia o pālota ma whaatatie loi tūmalo e whaa ina ua oana i le waweao le asolo na lua. Se ia wha awa wina wha atasi Malaysi se funma leono i tumalo le foi ua wha atulanga mo le asolo na lua. Ai mō sui e se funma le tolu wa wha amao nia nei o lātou na foa e le pā le mene po le pāia inga lona se funma le walu o vai maunga numero mō mua wa tūlai mai e le sui o le wha tuatua le tua Sāmoa o tasi pā unga toe mta vui tala le lei pā unga o malolo ile sa se ele do fole tu malo le fionga ya sulama nei fita ya i tui vasa tau ili o le HRPP o le tu malo vai maunga lua o toi fa tu bawina ile no fole HRPP ia le na tai Victor fa fo i tama pua o le tu malo vai maunga tolu wa suia i fo ile no fo o le sa ave ma minista o tupele tunu lautu ia a fo wele se va ai ele suia le HRPP tai o li seu fiti ai maasu. O le tu malo vai monga wha, wa sui e fo ili no fo o le sa avema minsta on tanga wengo leo leo fal pui pui maletoi fo ta ina, le fionga whawalo Harry Jeffrey Schuster, e le sui le JPP, ia 5 gram tuano le lei. Ai o faleata numero lua pe o le si le fia o lo fatu mawina pele no foa, e le sui le Sāmoa o poto, le fionga le atinu u Wayne so i alo, e na ua le mawhai o na whaatau nuina se whai ngā pālota le tūmalo. O whale ata tolu o lo whaatu mawina fōi le no fō le JPP, e le whionga le ala le pule rimoni a yafi, mai whape nā fōi i le whale ata wha, e le sui o le whaatu tui le tua Sāmoa o tasi, le whionga le ngoa matua ale vena ale. O le tūmalo palauli numera lua, wa suia e foi le no fo le sa se e ai le fionga le ota laki la mustele sio e le sui tuto tasi fiu fa o le tane poni fa sio pasa. O palauli numero tolo sa tu la i mai e le sa avema minister o mtanga luengo tidam tama i tai a tina o nukmaanga fiso tai le fionga langa aia ti ai tu au tu funga. Ai wa fa mautu ina ai le no foa o le fa tu tue le tua Sāmoa o tasi le fionga ai o lupo tea misa toni ai o lupo. O le tu maloa la tau a se sifo, sa se e iai le no foa le sa avema ministawa onga, le fionga se ula yone, peitai e le itoi restala e tau vāle whai ngā pālota le nei,
Au le wa whaamautuina ai le no fō le whaatuatui le tua Sāmoa wa tasi. Taitu ave la whaitele valo angata ai titi iona. Ma le tu malo vaisingano lua, sa no fuia le fō le fionga valasi to mangata fitu sele na vema minister le soifua malo loina. Au le wa manu malo mai le sui tuto tasi. Ya motua pua a Seve Henry Afereti Papali. Mali tu malolo na se fulu male tolua ana lo fi numere lua. Sa no fuia le no foli tu malo ai ono a fa ese tole a foa. Ai wa wha mautu ina ile no fo le sui o le whātua tui le tua Sāmoa wa tasi. Ai ono aleke eke Roma. O le tu malo sa fatalua. La umia lau matia manu rinko persau le no fo le tu malo. Au lewa manu malo me le fionga tu ya longo iai pu a fuatongi le toa o le HRPP. E le whātu la ngana le vaianga mua le whaitau ngalo ia o pālota mo i tu malo e 5 fulmalitasi. O i tu malo e se fulmalitorua mai o na whaitau wina. Wa 5 no 4 mauti noa o le vaianga whaapu whai le fast po le whātua tui le tua Sāmoa tasi. 5 sui mauti noa o le vaianga whaapu whai e pui a ia anta tau tangata le HRPP. Tasi le sui o le Sāmoa o poto. Ma le toa lua o sui tutu to tasi. O i tua malo e wha ua wha se e mai whaita wina wha a wau lea solo na lua o whaleata numero mua, nganga i fomonga numero lua, nganga e monga numero lua, ma vaisi ngano numero mua. O whamanino mai le fionga le komisina o le official komisio whainga pānota, to le fuatuia Filolo John Stanley, e le atunu o male autu Stella. O nisi o whale pānota o mai lea so e le whapipi na lava lātu pānota e lunga le lau papa, mai i le motu tele i sa la whai, e au fiainga ngai whamonga numero mua. Le atu whaasale le anga tasi lua tolu wha 5, manganga e maunga numero mua. O se sasi mai le au ofisa e wa ia whale pānota, e na ua o lātou lea momoli na mai le au wala sa whaiaia o onga i lunga o pengta wha ilangi, e le whale au tuitua na i mato o lo taula i ei wha ai unga o whainga whiwhilinga lea tunu mai whale pānota mai tūmalo ese. Ai watu wina e lātou i te tono pusa pānota, mai wale mawhai o no lātou tāng 4 pusa pānota, ona ua i lalo le malo si ango le vainga a malo le malo. Mai whāto a mawhai o na taleia ma wha mawina i lunga o lau papa ia wha maumonga, pe ao o iele wha ngā solonga, o whaitau ngā loa ia, o pānota o lo wha ngā solo ili teimi nei. O whaamaunia mai fo i ele komisina o le matanga luenga o leo, o wapa aulungo i Tino Filipo, wa mata su enga nisi suita wase to tolu le whainga pānota, e lo lātou solia leo le tūla whono pe o na whaamaunia le komisina o whainga pānota le sauta inga male autu stala, o se soli tūla whono le tū vai o se suita vai le no whanga o lo whātou tai ai, ngā luenga lo fiso whainga pānota, mai e iei foi au lapel tula fono o whainga pānota, pe a whai e solia lea tula fono. O tala fowia mai Sāmoa, man riele ni aso si o tātou a tunu, whaasoi fuia. Talo lava e le nei vaenga o telefou le si ufonga o le loumua. E sili atu le tolus fulma le ono afe la fa inga o tausi soifua o lo awai i le te ele o tau fiaia latu ngā ruenga i le so i tu SSE o New Zealand. E lua aso o fa atulanga ai i le nei solo te na amata i le tu lai fitu i le tai awana leila e o i le tu lai fultasi i le poa na nei. Ma le wha moe o le atu e whai i le astofi o le vai aso nei lama. Whailo mai le mtanga ruenga le soifua malo loina le Health New Zealand e tu sa lua afe lua se lau 5 furu la whainga o ni tonga fitinga na fua o le a awha ina ona o le te ele nei e tausi soifua.
Ai wha pena fo i ona tōra po ai ni appointments mua na wha atulanga ma fo mai wha apitoa mo nisi o ngā se e tōru awhi ono se laulea whai ma le varu awhi o isi tangata na mana o mia le toe wa ai o fo mai I follow-up appointments. E le ngata I lea, ai se furu ma le wha awhi le a whai o ni tautonga na wha moe e whai e le vai so nei o le ua tōra po ai ona o le te te. O le mafuanga o le te te tausi soifua, ona ua lata I le tausanga o to o lia pēr talanoanga I le vā male matanga alwenga le soifua maloloina. E tusa o mata upu o loo fina wai, le fo ina mafua ai, I le whai o le isi ala tau te te, I le luas fulfai tu la le umi, I le whai unga o iu lai. Whai loa mai le wha tonu o le soifua maloloina ua iei nei, o le lifo mai e ngoi a Dale Bramley, ua whaia nei ni fuafuanga wha apitoa, ina ia mauti no le saonga le mua ngāsanga se umai te tonu whale mai I le taimi o whaanga solo ai te te I le so, ai whape ai ma le astofi. E le taimi nei e manatu le uni o tausi soifua po le Nurses Union, o se tau whainga le matanga luenga le soifua maloloina, e tau fia le tuinane ia I la tau o whaamtalanga e tusa o le lava o le au whainga luenga I tutonu o whale mai, o se ngaio inga whaaporo kiki. O se suenga le Komesina Silio sul whainga le Chief Ombudsman o John Allen, wailoa ai, e solitu la fono le ngaio inga le Health New Zealand, ina ua la tu tau fia e le tuina mai whaamtalanga nei, o loo manino ai, e sili atu I le tasi vai tonu o ala tau sifi sa lei ato o toa tangata whainga luenga I le tau o na ngaru lue ai pe sa understaffed. Na ta ua e le Komesina Silio sulu whainga, e ta ua te ele I tausi soifua le whaamalo sia o la au whainga luenga I taimi uma. Ona o se tu ta ua lea I le wainga ma le tausinga saonga le mu o ngase. Whailo mai mua e le Health New Zealand, la tau te mana o mia se taimi e tu whaatasi ai whaamau maunga nei, ai ina ua uma ia le whamasina, ai to e whailo mai, ua le talia le tārosanga e tu ina mai ia whaamtalanga, ona whapea a fia ai talanoanga mō whenga inga po konkarate whainga ruenga. Ua uma lao na whaamau laloane le Health New Zealand I le sosaiete o tausi soifua, ona o whaale tonu I le taliane I le lātou tālosanga mō whaamtalanga I lalo o le tūlafono o le Official Information Act. E o I le tolu se 4 miliona tā la o le amawhai o na ai tā lafu ai kompani wa alele la iti te tonu o New Zealand, mai le whaaputu ngā tupe mō ngā ruenga te tele whaaitu mālo ale mālo o New Zealand, lea e whaingoina o le Regional Infrastructure Fund, e whaso swani ai I le whaangaio ia o ala tau pisi nisi. O le ngā tupe, o le a whaaune ane I kompani wa alele la iti nei, I ni aia inga whaapitoa, e lango ina ia la tau ati nae. Whaalia mai e le Minster, mo le ati nae o nuu mai tū mālo o Shane Jones, ua mana o mia se whainga e whaatu maua ai ia au nanga tau wa lele, mo nuu mai tū mālo I tua o le tunuu, o se au nanga ua wholinga whaale tonu, ona o le taunga o le tau e whaatino ina ai. Ta ua le Minster, o le taimi a ave se ai wa lele la iti ia o lo whaatino ina ia au nanga, e mautino lava o le autua whainga tau na toe whaafoi I se tu langa lelei e mo o mia. Na ia whaamawhaina o le mana o le malo, ina ia maua e tu malo ma vaenga uma o New Zealand, le au nanga tau wa lele whe malanga iai, ai le whapea na o ai manofuanga au tū. So tasil tangata na maliu I se whalawe tau ta vale I Parramatta I mātu o Wellington I le wauli o le songa fua. Lipo tia mail nei whalawe pe tuso le tūlai tasi le wauli I le mga ala ve sota I le Parramatta Road ma le State Highway 59. Whailo mai e leo o le na maliu na umalo na ola au ina mai o ia I le whale mai. Sa umi se taimi o tau fi ai fe malanga inga masani o ta male I le vaenga o Parramatta ona o le whaalawe le nei na nafi. Ua tau fia leo se li ua masalomia na ia whaonga ina se whana anga iane ini leo I le ai o Palmerston North.
whaelo mai e whapea e whaalua ona adi ni mai lea tūlanga le manuia i le tonu o le fast fuma le valu i tūla i Palmerston North. Ele i tele nisi whaamtalanga o ili na tu ina mai e tūsa o le whaalamelawe ai o lo o whaia pe ia i suesuenga a leo leo. E lua ma le 4 miliona tā la ua whaasala i nai e le whaamasnonga i le company wa lele o le Jet Star ona o le whaasese ina o pasese tūsa o ni tau i la tau te maua pe atuai pe so loia hoi i ni malanga na tūsi ai o la tau pasese. O le whaamasnonga whaaitu malo i au kilani lea na whaia lea whaai unga i le songofua i na ua maea le ilo ina o molianga i lua se fulu sa whaia e whaasanga i le Jet Star e a fia ai le solia leo le tūla fono o fe whaataua inga tāla whiangai po le Fair Trading Act. O ia molianga e a fia ai i e tausanga e lua, mai le lua afe lua sifuru lua o mai i a mati o le lua afe lua sifuru wha, mai sa whaaponga i ai le komisio me tau pis nisi e New Zealand, le Commerce Commission. O le company wa le nei le Jet Star, e whaapitoa i pasese pa u, mai o se company e pulea le company va le tele a Ausitalia o le Qantas. O se ripoti a le Jet Star na whairo mo iai ua la tu utalia ina le whai unga e pei o na tuinane e le whaamasnonga. E le taimi nei, ua whailo mai e le company va le Air New Zealand a tonu e tele ni nā iaso o le atau mo whai ai e whaatau nuu i a malanga pasese ia sa poloka i au kilani ona o le marolosi o matangi ma le whaale tonu o le tau i leo sa. Tele ni malanga whaatulanga ina na tolo po matuai o na whaatau nuu ona o le marolosi o savili le malai whaale de tele o au kilani e le ngata i malanga sa fia o eze mai ai ai whaapena fo i malanga na fuafua e tau nuu atu i ai i au kilani. Limas fulu valu la whaio malanga whaatulanga ina ale e New Zealand la vaia sa le ima whaio na whaia i le fiafio le sa. Whailo mai fo i le pulenga o le malai wa lele i au kilani e onos fulu male tolu la whaio malanga whaatulanga ina i le tonu le tunu una whaina ai. Ai whaapea mani malanga se lua whaale mao malo na tau fia e le ima whaio na whaia i la lea lava fiafi. E to telepase se sa whaali ailo la tau le fia ona ele ngata ina umi taimi o whaateli talia la tau malanga ai ina ua taunu watu i au kilani sa whape hoi una umi le taimi o whaateli talia la tau ato ona o le tau fia o ngā luenga masani ale au whai ngā luenga la outa. Lipo tia mai le a fia o malai pa lele au kilani i matangi na o atu i le se lau se fuma le 5 kilomita i le tu la le malolosi i le va o le tu la e 5 i le fiafi ma le se fuma le tasi i le po o le sa. E nai tala mai whawhatu New Zealand nei e si lia i le valu se lau la wha ingo tangata ua mali liu ona o se mafui e malosi na lulu ina i le tu i se sae o le atunu o Afghanistan i le asonga fua. Whailo mai se lipoti le Reuters e valu se lau mauna tupu la wha ingo tangata ua mauti no o mali liu ma le lua hafe valu se lau o isi ua manunua mai ua whaia tau mwhainga e lau inai tangata manunua i wale helicopters a ngā i whale mai o lo ngā lua i whaile fita i le sa i lia o nisi ua masalomia le tanumia i lalo whale ia o salofa ona o le malosi le mafui e ua whaamatala ina o se tasi o mafui e o pito matautia ua awhia i le atunu ule nei o Afghanistan na whaamawina le malosi le nei mafui e i le numela ono mai na o ngā tonu i le nuu e ngō o Jalalabad i le loloto e tusa e se 4 kilomita i le manava o le ele o le vaenga o Afghanistan e a fiatele i mafui e i tausanga te itasi. I le Pasifika o le palota a le motu o Bougainville i Papua New Guinea le vai so nei e to tolus fuma le fa le a whai o dinamata mai tai o loo a vea i masui tau vā o se matatia e tusai o lipoti a le au wha la lau. Peita ai e ui o se hawha inga mawa ai leo ni sui tau vā ta mai tai mo le filifilinga o whai pule o le parlemene o Bougainville ai e le whaatusa lia i la whainga e toru se lau fitu se furu ole i o lo a vea i masui tau vā. O le stofi o le vai sa nei la sa whao se tema o le aso o tau whaina o le panota a lea fo i motu o le Pasifika.
tu sa ma le lua se lau tolu se fulu mal valu afe le a whai tangata ua umona le stala mo le palota awa ia le filifili o se Palestine o Bougainville a wha pe ai masui whai pule o le la tau pa le mene to as fulu mal le whale a whai tamai tai o lo tau wā mo no fua wha apito e tolu mo le tu pa o tina hamu tamai tai ia Malaysia to lua se fulu o lo tau vai I isi tu malo palota lo tele. I talonga, o le talonga whai tau wina I le vāo le olopeleki ma le Springboks I le malai o le Eden Park I le whai unga le vai asa nei. O whaamtaleina o se talonga o pito tele lea o le nei tau sanga. Ai ua whaatusa nisi le lava talonga e pei o le sa ilinga o le siampini o le ipu o le larolangi. E pei ona sila fia, le I whaia ina le olopeleki le malai le Eden Park, talu mai le tausanga a feiva se lauiwa whaa. Ua lima se fulu le a whai o lātou manu malo so I te tonu o lea vai taimi I le malai le nei o le Eden Park, o se matatia o pito I umi lea I le tala whaasolo pito le lakopi I le launolangi a toa. Ai pei ona mai tawina I whaasero launga, o le malanga mai le Springboks mō tālonga lua ma le olpeleki I New Zealand nei, wā tangi ai le manao a Felika I saute ina avea I lātou ma au mua e malo I le olpeleki New Zealand I lona malae lea I au Kilani. O le fitu I le fiafi o le astona I nei, ia le taimi amata o le tālonga mua la lea whaia I au Kilani. O le whaiunga le nāle nei vaianga o telefou. Malo whaftai, I whaafonga mai tātou atinu, whaponga mo mona o tātou telefone ne tai au, e pe ona tāpenina e lefi o ngai ala wano ati lawa, to e mō whaponga le tulai iwa le tau. Nei le ua si atu tātou taimi, 20 minute te e nei le tulai valu, malo lava le mafta mai tātou atinu, I lunga le tātou wala leo, me si fo I lunga tātou penga te whailangi. Lo lava le, malo koe. Malo lava. Malo lava. Tai le lofo le ri uta whiro ni aso. Moi. O saua e ana nafi manei o wawa aila au le lumo o tātou ofisa. O tua mangoa. O mafau faua le whetelenga le I le whaile mati. E whetu ia le I lau so o le mati na e mai ni fua le mati ua whita o mawhale. Ia e le ni fua, whetu ulo le li. Tua pe e al mati. Le ana e le la au le lumo o tātou ofisa. Pa pe I se me o whita utala mai la au Ia tau me se lau se me ona I loa e winga I o le meo te ofoi o la au le numar tata ofisa o le matua I uri pato ia au isi la au le tala atu o le matua lan mea mata sa o le ai o le vai taimi le utatu ina matana ia tau le spring e o le vai tau e te tongo e aila au mafua meila au matapena I tonga la au mo tau mafanfan au te le lopo le alme ua to ulu ai lau la au le aile to ulu lau isi la au Nā so loa wha tangata whātau apa inu tūranga. O te iloa. O te iloa. E iei le whi au le whia mamoli mai e la au. E iei le whi au tā ua le whia mamoli mai lau. Ia, ai maisi ai la tau fo ile leo le whi malanga ai. Malanga mai. Malanga e se atu. Malanga mai. Lolo winga. O, le mafua ona se wha umat pela. Lengo a valele mpai na te valele we maranga atu maranga mai. Ona winga. O le fia tau mai la au. Sāmoa Capital Radio e ye yona. A wai fo sa oi. E tanga tau tonu na por samia. Ma ia se e tanga tale sa malanga. Le uto fo yatu. Ia te loa alfe au nā rei tau mori mai. E mele na tupu I Sāmoa. O te ofo. Te whaui tua whamtalanga ia mat pokarame. Malo. Ia o le vai taimi u tātou ia. Tā pena o vai atu I isi whale la au isi nuori usila. O I whātou langa le leila au wā le la ai loa fo I lātou.
Le anga solo atu le tunu fa tau mai la au te to. Mo. No te mana tua mana tu isto ina mai se o to anga la au le ia. Tu lo la pa upua. Pe atu to nei lo matua ia au te o te wila o tangi ma mea. Ia e saulu talana. Ia mo se to na la au ina. Ia le ia la fu ia ngala au le ina wa vite wolf sam te mot. O le se vai nga esena i Sāmoa talo no talo i Sāmoa le marketi le utai fungale. O le si turi manu a to le marketi tu mo nei tina fa tau to la tau teu. A te lo o lo talo fa ye nei tina mta mai ta. Man tu ta si ele faingo fiel faingo la to ngal we ngol to ma te teu la au. A uma lo na fa teu a le marketi. Ya uma le so ile tau dia yem tu a talo fa nei tina ya. Pena isi tato wata na maua mai ia le ata mamayo tina e fai ala tau teu. A ye isi no mafi o ngau si komiti. O la to nga luenga o le fai ngau teu ave hotels. Ma hotels na la talatane ma o la tau tupe. Sa ole le. E wata tu mai tau fo ia stona. Tena ta mai tau fo i inisi fo i wata e tate matamata tu ia stona. E ina isi e kare si e fo e mai sena tina pe ona tau. E o fa tau mai la fa nga mai la ia na tonu ia tonga la o nei tangata ni e mai te o i malu ia sa ole le sa ole ai me se ana ia foi le wo tu fa so longo te nga falsa sa ole le pe ina e pe fai fu tau va fu de po le ai nga sili la tu te falsa io e sa ole le ia ia le va o winga io ti na e la tu ti te fa matango fie ia le yestina ile mo na ona na ia e wala tata no io no tatu ia swing o tau ni zile nei ia le la nga ia tunu la ia Amerika mai se tunu tau malulu ia le la nga ita tau mafan o tu ia November te sema ia amata na la ngona le mafan ia ai o le aso e sui le tatu te mi to ki ele wati i luma fa televave o le aso lus furvalu le masina ne o setema ia o le la sa ia ki luma le wati tu so termina ne le uti eliva ia na vavelo le temi ia tu waina ngoto la sa ole ia no lo leo matou e taalo ia o tou ta o to pe o tou fale e ole le remote lai o le lima na o sui ma lima vale se sa me le remote le o lima tam tau se tu lima vale désolé je vais vale ia ma lo lava ia e ia le tatou lisi le wa lo ia le la un montas tatou pese on tatal no ile ai se fa so mal palota mana ia vala un mal o fa tau mal lima lo fa tatou tatal no le o mea i palota ia so la maso nei e o tal no mal tinga tal sala tau na tu le tangata na o tatou fa fonga mtua o la toi lo le tau sil file mu ma le va no foi le mana ia e le fa silanga le ia ta o mo la uatu ia no ta watu lo le fa tau ngalo ia ni se tu malo le na mai nei va viao ia ona solo le po kala me ale ulus fulo no me tu te pan ai itala ta pe tu wala nga amata mal palo o fia ma tu malo ia e po le nganga le fele isui na tau va ia no mal palo ta ila stona ai fa tai le sui tau va ina isui na la tu tau va ai fia sui tau va e to fa tasila sui le fa tasila sui le fa elo na fia la sui na ile no na lua o ia nan tulu o ia nan tulu o fia pe so le ese male sa wale me ta e fu le ta alwata ma le uso o tali la sui le na malo ile ia o te lo na po la pisi te ia ai fu le lu fa me ala na ia fa tai manuanga isui mai sala tu la o le tu malo le tasi wa ma to palutas ia ma tu malo nga fo mo no melua ma to so vai ia te lo nai ma le te le nga ia o le nga ma na o ta to ma le molto file mu ia ta tu pes ai man tuotas ava pe la o so e se so ringa tu la fo no mo tu no fa ma ele tu o me tu no fai wa tu la fo no tu la fo ia mo le nga fa ta mali ila ma le tau va na u fa fa ma ya ma fa ta na ia ele tu la fo no pe le tau ia na ia la tarta tu pese ia vai fo le taimi ia moni se ona fia fa la lo
Tope ale tuolo, ale ana palai le mo. Tamali le tupanua ai lo yona pua. Pape na satan, ilona tia mato ile la lola. Ao o mai nei uma wasunu ile api. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Don't be I live to a Lord, I live a palai le more. Tamali le tu panua, I know your tua. Pape na satan, ilona pia boto ile la lola. Ao o mai le uma wasunu ile api. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Babalamai, yo polina, hey, oh, jepa, ilepetu malamasina, uolato, pepula mai, levanti moni molela. Ah, uno, uno matota, si mau pano malatani. Hey, oh, so vale. Tewi kumala au, ua patu mawina, ilone mapapau. Ua kuaina le manongi o le sauane a le taula. E leo le fili ua sala lau tau le metia lau mamau. Tambe a le tuolo, a le angapalai. Tamali le tupanua ai loyo na pua. Pape na satan, ilona pia mato ile la lolang. Ao mai le unga wasunu ile api. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai. Olia papa, olia mama, Le malulu lea e ei tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le titi sound e vawe aina maa whanawhana. I o e Sāmoa. E se fulu whainonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. Le a lafa se top up lua se fulu lima tā la pe sili atu e wha ngā ai le ClickX. E te anga waa fo i le se i pe a wha ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le titi sound i Sāmoa. O le a whaia se i uma i aso fo i le taitasi. Ma o le nei whapitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. Maro whaftai, nisi o whaasilasilanga o le a whaamaepa ia i atu tia o pa ia whaalangilangi Sāmoa. Na ua mai au nāti pouni wina o talatuu ai maise o whaavai. O le ala fo i lea o le tāofi o le au fueloloa o oi o le atunu tofi. O na iei leo se manatu whatala ia i tumutumu o maunga le au e wafa mau lea e whaatonu fo lau mai e le atua sao Sāmoa a wātai au. Au le nei whaasilasilanga e mole mamalu Sāmoa uma o lo a fio mpapa au Wellingtone ma pito whanua uma e au fiai manu utua oi. Ia po o so Sāmoa me whaiona o tu ele nei whaasilasilanga. O le a whai statou whaatala talanoanga ia mani sui. O le a whaia se whaatalanoanga o ni suinga o tula fono i o tātou ele po o tātou whanua. Fatasi ai marasuinga o iei tūla fono e a fiei suafa matai o nei o tātou ainga. O le nei wha moe moe whafoina e le fionga i a papari i John Tai Malelangi malana au malanga na taunu o mai Wellington e le amtanga o le vaiaso le nei.
O papali i o le whaatonu sili leo le mitanga luenga o whaamisinonga whanua masuafa tau Sāmoa. O le aso le whamoimoe o le aso ataya o le aso lulu o le aso tolu o Septemba a mata mai le ono i le fiafi tau le afo le valu le po. Whaia i le kalesia PIC Hall i Pitone. Ia fio maila ia e langolango ia mawhai sau fesili. Whamoimoe o le atatou whaatasi i le afiafi le alofa ma le anga leo le tua soifua o le maftanga le whaasino manga matupuanga po le fatu. E wala ni ngalo ia o le aso ataya o le whamoimoe le na ia mo le taimi ia mo le nofuanga. O le taimi o le ono i le fiafi ia o le nofuanga whaiai ia o le ekalesia PIC Hall i Pitone. Ia paulo le tatou whaasini silanga mo le neitai au. Ano, o le la tase e atu e tō lau ia o le whaitau ngālo ia le nei ma ualo ia lo le manu malo i la tau nei i le whainga pālota e se fulu ma le tolu ia i tū malo ia ua mai. O le au fia i ma le tū malo whale ata whā. Ia le ise whainga pālota no whaia le tū malo o whale ata le ia le sunga ia le atinu whale ata lua. Whale ata lua na. Ia whafonga mai la ia o le o palauli lua o lea ua manu malo e le sui tu to tasi e le sunga ia fiu fa o le tane ponifasi o vasa o palota na ia maua e ono se lau tolus furu mane lua e te lolan maali o le tauvanga le tasi e tūlanga lua le sui o le fast e ono se lau tolu tasi palota tasi al palota na ese Whaitau ngalo ia leo? Whaitau ngalo ia leo waluatu e le ua whailo mai ua manu malo i le no fole tu malo pa lauli nu mela lua i le sunga ia fiu fa o le tane ponifasi o vasa tolu ono se lau tolu lua palota tūlanga lua le sui o le fast ono se lau tolu tasi tasi al palota ia tatou se e mai i ala tau e sifo o lea ua manu malo ua alo ia nei le sunga ia taitu ave la fai tele ta ititi valo anga yona o le faipule o le itu malo o filifilia palota na ia maua lima se lau lua tūlanga lua i le sui o le HRPP e fa se lau fitu palota se e mai le itu malo vai maunga tolu ia o lea ua manu malo ai ia le sunga ia tai o le iseu fiti ai masu vai maunga tolu o palota nei a maua e afe fa se lau no lima o le sui o le HRPP ia tūlanga lua ia le sui o le SAP ia le minister tupe le ataruai e afe tolu se lau tolu iwa na palota e le mamawa ia ole vaenga lea na umatua na le la lea o pala ala tau sifo o le sui na o le fast na man malo ai. Tatou se e mai leisi tu malo fa palota o vai maunga mua, vai maunga tasi, ia lea ua manu malo ai le sui o le fast o le sunga ia paunga, te o matavui tala le lei paunga. Palota e afe lua se lau tolu tasi, tūlanga lua le sui le HRPP, sunga sula mana ia, e afe ma le iwa ono. Ia, o sula mana ia le nei pai inga taduai. Tatou se e mai a fale ata tolu, ia le ua manu malo ai, sunga ia le ala i le pule rimoni a yafi, i palota e afe fase lau fitu ono. Ia o palota sui o le fast le na la tau fituli, e afe ma le iwa lua. Tatou se e mai a vai maunga fā, o le ua manu malo sunga ia 5 gram tua laulelei, palota e afe se lau tolu fitu le sui o le HRPP. Ia e tūlanga lua i sui o le fast, ia e iwa se lau whaiva. Ia. Tatou se e mai i le tū malo fale ata whā, o manu malo ai le sunga ia ale vena ale o le sui o le fast, palota na ia maua, afe lua se lauru ono, tūlanga lua i le sui ia o le HRPP, e ono se lau fitu lua na palota. Tatou se e mai a sa fata lua, ia ua manu malo le sunga ia tu ia pu afu atongi le toa.
Pālota ni mau e ono se lau lima sifulu, E la lata i ai pālota le sui o le fast, e ono se lau lua valu. Ono se lau lua valu lo ine lua sifulu lua pālota na e vā. I vā la lata ala le, ia pangale, ia o le whaitau ngalo, ia na. O le ana alofi numela lua, ia ua manu malo le sui o le fast, le sunga ia ai ono ele ke roma. Pālota e 5 se lau whaafitu. Tūlanga lua le sui le HRPP e wha se lau fitu. O vaisi ngano lua, ia ua manu malo le sunga ia motu puaa Seve Henry a Ferretti papali. Ia o le sui tūto o tasi. Ia e wha se lau mareiva na pālota. Ia e whaisi maulu lalo pālota le vaengana e la tōtau wā. E na o se lau ono le tūlanga lua. Ia manu malo sui tūto o tasi. Ia o whaleta lua le ispalota na whaia na e toi pale mai eile atino uwein fong. Ia o le sui o le sap. Vai maunga lua. Ia le ualo ia nei le avea le sunga ia le na tai Victor Fafoi Tamapua. Sui o le HRPP palota ni e maua e afe tolu se lau whatasi. Tūlanga lua sui o le fast e valu se lau valu ono ana palota. Ia male whenga pālota muri le palau li tolu. O le ua manu malo le sui o le fast. Sunga ia ai o lupotea, Mr. Tony ai o lupo. Pālota e valu se lau sfurtasi. Tūlanga lua le sui le HRPP e 5 se lau male 5. Ia o tumalona e se furu tolu. Ia le ua halo ia nei. Lato sui whaipule. Ia e peo nei whainga pālota o le whaitau ngalo ia leu whaanga solo le taimi nei po le vai asolo nei. Ono winga e uma e le asolo nei. Ia ua awhai tu malo. Po walua sifuru ono po ua lata le tolu sifuru tu malo o mai. Ia le nalo inga o tua le stofi o mai. Ia e o tua le stofi o mai. Sa. Ia o na mauti noa loa le o sui whaipule e o tula i mai le ia mo i tu malo te tasi. Ia fia lo whaipule na. Ia ana sa uni foi lea o nisi whaipule mai si tu malo i foi leo whamasinonga. Whaitangi whamasinonga, sa. E ringa tau ia le umane ai o lo tātou ia Novema. Tau sanga nei po tau sanga lea. Ia tau sanga lea. O ia, sa. Tau sia, mantua le paketi le na poloka ne e iula. Ia. Tate le lopo le umile ye le tupe le tutongi tanga whainga luenga whaanga yo inga luenga malo. Sa. Ia. Afa piala umi runga tosto tua ia. Ya tarsi ya malo lava mo la palota malato sa malanga i Sāmoa ta puai. Yo nisi sa malanga ele i mausa no palota i ona ele uma fatu pepa. We lu mama Sāmoa ele i malvia. Au tiro e fo i istangata. Ele yo e palota fo le wala wa ala na o fo le pio ta fa wa ma. Yes. Ma fai malo longa. Yes. Ya lo niño to tele le o to tele uma ni tau sang. Ile nei a nei vai aso. Yes. Tarsia e fate te inga fa pe o ele te no foi nei. Ma tu le no foi Sāmoa. La mau te loa me la tu foi Sāmoa. Ya te we malanga tu e mana sui le mato palota. E tu ai. Ya on sui ele ono ele malanga. Ya. Melana ye ni si melu mana ya wone tu ele tu sui mato. Tele me o lo le palo te New Zealand la tu sui mato. Mana ya tele vai ngana wa o ye tu. Awa ato le sta ya ja. Ila utala le o te lo tu sui to palota. Tu te fiu tu te vili mai te le to la foto isto. Me te le ya se me o la foto. Wa la utala le te lo tu fai ya. O palota isi sta malnali. Ya te vai tu ya o e pi te le ano mo la ya lo fa tu la. Foi. Le la o te mi te palota pi te va tu le pi te fati fai o le sui la. Ja, na wa ilo fa ali ungo ta ua pe ato vile stupe. Ja, na pole lo ale ya lu e palo te mele tu atu. O na no la. E tile o no fo sa mo te lo mele tu sa. So le tele watu wa tango ai. O ya na ta suye fo le o ma te pa. Ya, le la tu fo mel va ngala ni no sa mo ya ma lo malanga mo ya. Ja, ma masalo na tele ko maluna to mai mau tou ya na lo tala ta to leina lo we le malau o ya malo se fu ta lova ya malo se fu ya lu ai ma se va go ye ko vol pa malo ole
o le pula I mai foi ko finga pe o ngai foi pale mai foi ao o tanga palo ka malo lava ia pero do mang malo uma au video luai palo pa ko ia a ku malo sa do ka va mai Tai. na kai foi al mo mo ia ai o le o la ma ka ko le kio ya palo de bua kero dua ya oh pa vai ko le palo ka sole ia o pa komunga e fiu e ka o fiu melhor o fa cozinha para falar ele me faz uma e pole ale fai mai ole o Sāmoa o que lo a pa lo ka e nga pa lo ka ko mo ko e number 1 al fa cozinha ka ke le lo nga ya esa ya o ke la voi la con social media la e u voi un ka me ya ele mo fai nga ku le me mo masang ye ka ku ya ba ya tola sa fa ya sola ya o ai ya le venga malo pura mai ludo ele I function ai fa ya ka ku ai pa ludo malo ya wela va nga le ai ya le ku ai me kimi ya pa mangalo lo ai pa lu malo ai tanga yang fa wa malo fa umambe o pa imale le yum la se no na palo tai Sāmoa ya so yete de South New Zealand ia palo ka Sāmoa a se me sa foi lo palo to te ainga mar sui tau va pe sa e ke ro o palo ka wa fo yo pia ma ko mo fo pia ya ma ko palo ka le pia ya ma ko lo inga sui o la mo mo ma ko ko pi ko ya ma ko la ngo ngale o va pe o le o suya ma ko pi ko ngu yo ke mi nga e le nga ba ka u nga e o ye nga ba ke eu ka ko va ye ke mi o le vie ku le fa yo nge mi nga ba o le sila ofisili wal temine ya o ile afia nga o le party ya le tangata o na lango o le tangata pa lo le tangata le ma le party le ai so ye lo sila fia ele ar pulang fa to temine o ile fa te tinga fa pe o tasi le alu party le a le lau palo tai tangata ya tasi ona o le party la ya wai il swinga na ila tava ile vai temine nei ya bo kendi o ko kemi o sui ya wo ku pulanga ve kemi o sui ku so wala ko kilo fo inga lele a me shala pulanga le va nga le ya ile le ko se fudu nga ilunga le paole o sku o so le ma fo kilo ma read le me anga ba kawi ava wala ko kilo e lola ia ile me e mangui ai inga mangui ai uma mafianga ai pe o asola ia ole pe palo ka ho ngale o fa pe ole mo ku inge ko piku ya esa ya ai pe ole me nga ga o pe la o fa ga inga po ma ko vai moso ya o ya le sui mo vai moso ma ko lango le suinga ia malele lo a ngei me va pe mangui ai inga mangui ai pe nga lango o le sui ka ba ko ngale o le sui o tumu ya esa ia ko vai ngei ve ke ia bo le sui nga le wo ia le vai a ku le mele wo ia ngi o nga ba ka u yang fa ilo e wo ke le sui nga o le lango be le nga pa o le ta ila le o le fas le uka ko vai nge ia uka ko e upa ba senga ka nga ka nga e me ole anga ba kau o ke kilo aku e la nga ia ile pe pa lungo la ko miliona ma me nga e wo vai ka nga ko fa pe e ser manga ia li nga ia le ko ke le uka ko lo ko ke le ia fia nga po le wa mo ia ile me ia wa ia ko inga e mo ia le ke le ko inga ka o ia ile pa sa fua ba ia ke le o ka sang ia o la ko o ko miti a ke lo le mangui a sa mo a ko ile le bele nga lo e pa lo do nga va nga le o fa sa ko vai la ia ile le bele o ia le bo kilo voi ia ele
saunga fo le media le social media le sa we file ile ava le nga fai ale flash ia pe wa komu fo mala ile fai ngor fa kau ma la ko fo iku ia ko vai ko fo se ele ma biam ai ke bingi Mano, fa ula versa longa ona le tewa a faina foi fina ngalo lisi au fa longo le pito tasi ya mori atu fa time fa mano fa soa ya fa se vo tai il tau lava tu malo ya so la mai lo fisile ne fa ista malo uma o le asa vai fa nga palo tal tu malo sa tau va vo le sui vai pule pe ole tateo la e so va il matutu malo e tasi le va fa fai sa malosi mai al na tai o le chapipi ia na ile le vang fa faile o le SNTP e te mile o tupua a o le palota na te vai tata matu le temna ona talu ai pe o le matu nu wa te le na tutu mai sui fai puli o le matu tu malo te vai le tata o le matu nu e mala na palota ona o tata o le nu o si o te lei loa isi tangata na ilu matu, al tangata le sa mau paolo le matonu. Sa lopo au tau atu sua fai teiro, se fuiva si one. Ia, le sa ia nala, pe ila o ia matau tu, ma fai pule le matau tu malo le te leo tau sa. Se vai lai tangata le matonu, e ala le palota. Ono tangata le nu. Ai le palota, ono le vang fau fai. Ia, le alau sau wa le swinga. Ia pe i o le teimina sa le aise vang fau fai e tau va ma le chau pipi. Tasi ale vang fa fai e ma losi mai a pe la pa lo ta tau sanga lente nei le na matalo na sui le la matua te le sui ngore te men ala le o le mato tu maro la u tu ai fo el mato no uma va ai fenga palo e le mani le si fo le a wa sa ye le ungali tu malo na vai te e fo le a va pe o le tato no le o me fa solo ngole fai pule e mai a tiro pa inga ia se elisi nu o el fainga la sa fa se elisi nu le tofi ia mai a fo na nu ia se a tu elisi nu le tofi a mai a fo o manu isi nu ia to se men tatu nu le tofi te vai le ai mani vai o le te vai tu e fe vesi fo le ma la fa talia o ia pa la men fa talia po ai le sanga to le nu le la lo fai masu le tu malo al parlamento ina vai tem esa ia te vai la lisi il mato fu inua ia online to ina mato tu fu le tu lo fu ia le fa pe ia no aso ele tala anga ele le lenia onga ia ana to tofia no e o le parlamento ia no le to inga tu langa fu le la vale ile to fa ma e tas e termina o tolu atau sanga ia na e se foi le ia sa ai ma tu ala so na e pe ona ta ur suile ele ni va hol fa pe yo familianga nei la mo le swinga termina o le si tu sa tamai tau termina o tangata le la failanan campaign o te le yo na tu pe alu fa fanga ia tangata palota mala tangata palota o te tama lautas ia ne wi ma lo so fua Talo palava tu fue ma lo le toi ko malangi ma pa se puetas ma lo so fua ma lo la o ai lua le lunga te poni so o le va so tato vala so ya o le tele a fo ia le ko ma le kelo le mau me ai ta lo fai lua lo la so fua tato dia mai poni nei vai ngole ne tato ya mai se fo ta po ina ta po i po de ka ko pai nga palo tai Sāmoa ia e uia ina nei mau tu ia tato talo sia ia o so manatu nga i lo ola e foi ia o sio mato a inga male tu malo ni nei na bebe le ai foi ni fainga palo ta ale mato tu malo o sa mal vai munkas ai fa uma ta ma wole mele o se la foi i lo di ia foi sio mato ta ma le fionga ia le niu ia la foi le ti tu po fangale po vai lele patenga e ese pelfan ia o ni o tu ma ia nga fa yale nei wale na malo lo ding o le ala le lo uilo el me papele ka to o ia le niu malini wa vai po il mo le ta mau ai ngai nai
ia wa tawanga me lo ai le fai pule o le o a se le ale tau sami mole kumalo ia o le fai pule fo ingai lo ai le ai ngei me fa pe nei wo o mai sa lo fai pupulanga le a fai mai fa pe po i a o mai le nei wo uman le fai nga palo ta ia wala vai ia ole le va ia ko ia bua ka o male lu pulu ia fa mi si mo ngai le kula e ka no fa i le fainga malo ai ole le ia sa to o le tua talo le tua ma kam fainga ia lava le on sai i le fainga malo fa pena fo entra to manuia ia tai fa so ai lua misilina manuia o tina ia lava fatai ia manuia kele lava tu foi fa pe foi tasi ia mai au fainga renga nei vai tau ia le aso fa so fu so tai ri o le manuia tina ioi le sina ma tu mo le tama tu la no fale o le sisu inga le utato lotas o le telefoni foi sai le fale fengo fina vili mai le o matu ona la wo lo tele tu pe wai fu tung au tele na fa nga ia telefoni fia ia al wala tanga tamana telefoni ele fu telefoni vili mai ele matua mai fa na fa tai le tai to ro ina ila to ta to fa se longa vili mai o fa to ro lima o fa tasi ta to tala no o le si swinga ile mai tau le tai mine nei pe o fa la lo ia na va tau ma fa manuanga mo ia fu alo ina pa lota ta distangata ia ile pe a fu il tato voi vai tai io le si tu ma fai ona fese se ai manatu matal tonu io na e palota le suilia e ui al suilia e le tele lang long ina wa palota i onol vang fa fai la ya wi suia mo yeile manu si anga o vang fa fai na te suia le palota tangata alva tenga va pe o anko ia te wa yo le a inga lango o no ai o vang fa fai le te al wo tele fi o tele palota ya wa me suinga o ile pawa le vang fa fai na te suia le ma fa o trata palota ai va pe o tato a inga ale te al vang fa fai e lango ya mo to ya lango o no le wa vai ni suinga ne wo ye ile le vai tau ese aso yo ja o palota i tangata foi le po fa ingo anko le to lua ia ai le palota i lona anko le le si fa to i tangata fa pena i vol ste mi afi al fine le almera le vet wala u foi ma no se foi ta lo fa ma no se foi oi tal falungia o wa no ko nga o lo karwa ngai meio paloka ia o pio o me ai quero que le pela un foi paloka e te pano que le afi se la wa ru que le sau ni i vai singa ngo me lua ku ma ko malo de fu de anga ke manga ku a to malo pero que man ku al faro foi que un ai runga de ngai ya sa foi fa le que au mikis nga ke manga ku me sa ma ko foi paloka e so nga asa kai sa kininga no ya up no sai you went be walk is come na went nga ye nga working kare si ke e do so i for kamane ngoya kamala e kio oisa ne sa ko mai trai do kamala kamala wilson usa ba ko vai ke ni ko nga ma ko ko la mo ko du pas ka mino de si ku eu pasi foi de di oi fawa sa me sa pero i vai nga de pasi esa ka mino ku la de si ku kanga ka mo ku le si ku fa sa de anga pa ia ku fanga nga pa no ka nga nga kin ka se me ka no mo i ma sa ela vela u fai palota no me pa no ka vai que minga ye ka vikale oi ka vikale David Afang, le na miki de win we de wa ke minga o we skoro dem sio mo te tau ka ma le le Matthew le sa ko mo mo
magai kaua skolo ni nga e longo lua e David Fong nga e so la nga de o king karisi ke ka fa no longo me ia ma o ala ni tala mali o finga palo tala na taimi o e mana tua a me se la taimi na tu fa yo to na tali le le ma yo to no ma fi o kiro e ni kasi nga me go fia no i ma ia ia o kadinga minga de dei me mo ia no me ai o le au roku ren kari le au roku o la ia que me voy ya o la ai ya acho me vai vai eu levo com a coleção de asco ele para com mais bem a moca com esse lulo o de ele não vai ser que como não é de cuang le ngare ku me o uma foi que vai amparo que ele não engai com o paro cara ele o mo ele foi da ia whaka mai e rora ia pia, ma whaka apiso koi. Na tautua mai ala le pō la stona e tūli mai le vaa pe toa tō mai tae la sa. Ma koe mai ale pōnga, wana i, ma koe mai ale pōnga. Ana me hoi re, tio raka fia kama mama, whai e tiki no mea kaka. Ele mai te kupere kaka. Te le peni lau tanga o lo ofutino a. Hoi re tiki no mea kaka, ia me te kengo no ko uma. Ei, não pode escolher se tem mais a folha. Quando eu ia fazer canga hoje, eu não vou ir, eu não vou para canga. Não quer mais coisa com ele, mas não é. Eu ia, aí para não é que ele para mais para o bolo, vai que com o guaca. Isso. Me ara que tá no longo amo encourage me. Eu olha ça. Olha se me fone o mai tau o temini. O tau le palo ta fa le palo ta se. Yeah. Ah, waso ia. Eu não maka pouco. O mere asena palo ko pe wa. Boki a o agora mo ka pa mau. O palo ka sa kau. Esa. Pe o polu le tele palo ta se. Ole mea la fe wane fe ka ho ia ma ko ainga mai si ma me kere de ska ka ko ya no kere se para ko kero se no ko ka no fa no vai so le no vai ko ala na me ko ka no ai ke de para ko ka ua na para ka ua na para da me o fa no ko official me wale no uma fai ko ngalo ia per me fa no ko ia ko ana de ave ho de señera o malo e va mau ni no ngala por eso o oficio más fácil e uma fácil va ka de ir paso limaso e ko vi par me paso limaso e ko ngane ko o uma fa ko fai pure ole me o que fa no lo fuide e va ngane le chal pipi hala ko que vea de que o luas como kupukange expansión ele suya de mano vai ko creo el mano ole al fast ele va te foi como por fast e mo moria no la po ele canta esa vai canta mai la po ma se ko ele vai que suya no mercadere ele ma fai ngana po ma pensa fa pe ma fai pure la ai malo sia mau e wana fa tailo ia si tatu dalia a malo sia mau fa pe ko o se ko se puru mo ku ai le ho e ka fa ko o ia ne pensa ne ave ho era uri ma si va ngana ko va fai monitor no ke waia no mo paro ko lua pe kasi uma paro ko lua pe ori ola karia ka ko fa na disikari o me foi mano o me foi mano wa ele ku mano paki ele ku mano paki wa la paki que não lo ye le sap la u sa nga o pa wa ele foi me asa kala me o que não asa un ni me son o me ala wa ir fanga por taringa taringa le pete o tu va tu fie me sa mo e mai I toto malo. Ele tu va tu na sola mai ola fai ia. O no tale o via va pa so. Lo va tu. E sola mai ia. Ele dai o. Lo va tu ia. Ma nei al fa so ia le sai ia finga palo. Ia. E uno tale va tala nei mai sa mo mta tu telefon nei tai au after lava.
O te whiwhia toi whaatala whātolu tātua tunu i le isi le nei wha o poponga o tana fōi mea lo tutupuru tātua tunu i Sāmoa. Wale au sia le mālose le o whainga aruenga a le ofisa le komisio whainga pālota o na whamai a ina le whaita wina aloa ia o i tūmalo e se fulmaleona na whaatulanga mo le aso mua le whaitaunga aloa ia o pālota ma whaatatia loi tūmalo e whaa ina ua oana i le wawea o le asolo na lua. Se ia wha awa wina wha atasi Malaysi se fulma leono i tumalo le fo i wa wha atulanga mo le asolo na lua. Ai mō sui e se fulma le tolu wa wha mao nia nei o lātou na foa e le pā le mene po le pāia inga lona se fulma le walu o vai maunga numero mō mua wa tu lai mai e le sui o le wha tuatua le tua Sāmoa o tasi pa unga toe mta vui tala le lei pa unga. Wa malolo ile sa se eile no fole tu malo. Le fionga ya sula ma nei fita ya i tui vasa tau ili o le HRPP. O le tu malo vai maunga lua o toi fa tu bawina ile no fole HRPP. I ale na tai Victor fa fo i tama pua. O le tu malo vai maunga tolu wa suia i fo ile no fo o le sa avema minista o tupe le tunu. Lautimu ia a fo wile se va ai. E le suia le HRPP tai o li seu fiti ai maasu. O le tu malo vai monga wha, wa sui e fo ili no fo o le sa avema minsta o tanga wengo leo fal pui pui malitoe fo ta ina, le fionga whawalo Harry Jeffrey Schuster, e le sui le JPP, ia 5 gram tuano le lei. Ai o faleata numero lua pe o le si le fia o lo fatu mawina pele no foa, e le sui le Sāmoa o poto, le fionga le atinu Wayne so i alo, e na ua le mawhai o na whaatau nuina se whai ngā pālota le tūmalo. O whale ata tolu o lo whaatu mawina foi le no fō le HRPP, e le whionga le ala le pule rimoni a yafi, mai whape nā foi e le whale ata wha, e le sui o le whaatu tue le tua Sāmoa o tasi, le whionga le ngoa matua ale vena ale. O le tūmalo palauli numera lua, wa suia e foi le no fo le sa se e ai le fionga le ota laki la mustele sio e le sui tuto tasi fiu fa o le tane poni fa sio pasa. O palauli numero tolu sa tu la i mai e le sa avema minister o mtanga luengo tidam tama itai a tina o nukmaanga fisotai le fionga langa aia ti ai tu au tu funga. Ai wa wha mautuina ai le no foa o le wha tuatue le tua Sāmoa o tasi le fionga ai o lupo tea misa toni ai o lupo. O le tu malo a la tau a se sifo, sa se e iai le no foa, le sa avema ministawa onga, le fionga se ula yone, peitai e le ito e restala e tau vāle whai ngā pālota le nei, au le wa wha mautuina ai le no foa le wha tuatue le tua Sāmoa o tasi. Tai tu ave la whai tele vālo angata ai titi yona. Ma le tu malo vai singano lua, sa no fui le fo le fionga va lasi to mangata fitu sele na vema minista o le sui fu maloloina au le o manu malo mai le sui tuto tasi ya motua pua a seve Henry Aferiti papali mali tu malolo na se fulma le tolua ana lo fi numero lua sa no fui le no fo le tu malo ai ono afa ese tole a foa ai wa fa mautu ina ile no fo le sui o le fatu tu le tua Sāmoa o tasi ai ono aleke eke Roma. O le tumalo sa fatalua, la umia lau matia manu rinko persau le no fo le tumalo. Au lewa manu malo me le fionga tu ya longo iai pu a fuatongi le toa o le HRPP. E le fatu la ngana le vayanga mo le whaitau ngalo ia o pālota mo i tumalo e 5 fulmalitasi. O i tumalo e se fulmalitoru mai o na whaitau wina. Wa 5 no fo mauti noa o le vaeng whaapu whai le fast po le whaatua tue le tua Sāmoa o tasi. 5 sui mauti noa o le vaeng whaapu whai pui pui a ia te tau tangata le HRPP. Tasi le sui o le Sāmoa o poto, ma le toa lua o sui tutu to tasi. O i tua malo e wha wa wha se e mai whaita wina wha a wau le a solo na lua o whaleata numero mua, nganga i fo maunga numero lua, nganga e maunga numero lua, ma vaisi ngano numero mua. O whamanino mai le fionga le komisina o le official komisio whainga pālota, to le fuatuia Felolo John Stanley,
e le atu nuu ma le autu stala. O nisi o fale pālota o mai lea so e le whapipi I na lava lātu pālota lunga le lau papa mai I le motu tele I sa la whai e au fiainga ngai whamonga numero mua. Le atu whaasale le anga tasi lua tolu wha lima manganga e maunga numero mua. O se sasi mai le au ofisa e wa ia fale pālota ina ua o lātou lea momoli na mai le awala sa whaiaia o onga I lunga o penga te wha ilangi e le fale au tuitua na I mato o lo taula I ei wha ai unga o whai ngā whiwhilinga lea tunu mai fale pālota mai tūmalo ese ai watu wina e lātou I te tono pusa pālota mai wale mawhai o no lātou tāng fia pusa pālota ona ua I lalo le malo si ango le vainga a malo le malo. Mai whato a mawhai o na taleia ma wha mawina I lunga o lau papa ia wha maumonga pe ao o iele wha ngā solonga o whai tau ngā loa ia o pālota o lo wha ngā solo ili teimi nei. O wha maunia mai fo I ele kumsina o le mtanga luenga o leo o wa paulungo I Tino Filipo wa mata su ngai nisi o suita wa se to tolu le whainga pālota e lo lātou solia leo le tūla whono pe ona wha maunia le kumsina o whainga pālota le so ta inga male autu stala o se soli tūla whono le tū vai o se suita o vai le no whanga o lo whātou tai ai ngā luenga lo fiso whainga pālota mai e iei foi au lape le tūla whono o whainga pālota pe a whai e solia lea tūla whono. O tala fowia mai Sāmoa, man riele ni aso si o tātou a tunu o whaasoi fuia. Ta lova lava e nei vaenga o telefou le siu fonga o le loumua. Ua whailoa e le pāremia ia Christopher Luxon ia se swinga ua whaia le whainga malo I le sā ma le tapu o loo iai I le whaatawina lea e tangata mai whafo o ni whale taunga tā I le tonu o New Zealand hei. O lea teu teunga o le tūla whono e pei o na whalawa I tele mai ua whaatanga ina ai nisi o tangata mau mea mai whafo e la tau te whaatawina ni whale taunga tā I le tonu o lea tino. Lea whaai unga o whaia ina ua uma ia se teimi umi sa whaatalatala noa ai e le pātia le National ma le pātia le New Zealand First ia le nei mata upu taruai o le New Zealand First lea sa a fia I le whaatulanga ina o le sa le nei ma le tapu I le taimi o le lato whainga malo so whaatasi ma le leiba I le tausanga I lua awhis funu ma le valu. Ai o le swinga la o whaia nei I lea sa e pei ona whaailo mai e Luxon o le ama whaiei e tangata mai whafo e lātou te maua ma umia le visa Europe o le Golden Visa a New Zealand ona o lātou whaatawina pe fausia ni o lātou whale tōtino e o atu I le 5 miliona tā la le tau. Tā ua le pālemia o le fuafuanga o le afsoswani I le sanga whaale le iai o le tamau a inga o New Zealand. Whaalia mai fo ewa wasa mana o Winston Peters, taitai o le New Zealand First, o le neiswinga e le o a awhia le tūlanga maru pui puia o le whaatawina atu le I whafo o ele o le tino o mai o loo mautu pēa o na whaasa o na whaatau ini tangata mai whafo ia ni whaatoanga te tele I tonu o I tū malo I tua o New Zealand. O whaamau maunga o pito le tamai le ofisa o whe malanga inga na I loha ai ua o atu I le ono se lau a le lua se lau ono sifuru ma le fitu ia le awha inga o talo sanga mo le visa aulo le nei e New Zealand. Ma o ia talo sanga e awhi ai tangata mai whafo e o I le valu se lau ono se furu lua le awhai e tusa o le whas furu pasene o ia talo sanga e mai tangata Amerika o lo o fia universia la tutupe I le tonu o New Zealand hei. E sili atu le tolus fulmale ono afe la awha inga o tausi soifua o lo awai I le te ele o tau fia ia lato ngā ruenga I le so I tu SSE o New Zealand. E lua aso o whaatulanga ai I le nei solo te na amata I le itu lai fitu I le tai awana leila e o I le itu lai fultasi I le poa nā nei. Ma le wha moe o le ato e whaia foi I le astofi o le vai aso nei lama.
Whaelo mai le mtanga luenga le soifua maloloina le Health New Zealand. E tu sa lua afe, lua se lau lima se furu la whainga o ni tonga fitinga na fua o le a ina ona o le te ele nei e tausi soifua. Ai whapena whoi o na tōra po ai ni appointments mua na whaatulanga ma fo mai whaapitoa mo nisi o ngase e tolu afe ono se lau le a whai ma le valu afe o isi tangata na mana o mia le toe wa aia o fo mai I follow-up appointments. E le ngata I lea, ai se furu ma le wha afe le a whai o ni tautonga na wha moe e whai e le vai so nei o le ua tōra po ai ona o le te. O le mafuanga o le te tausi soifua, ona ua lata I le tausanga o to o lia pēr talanoanga I le vā male matanga luenga le soifua maloloina. E tusa o mata upu o loo fina wai, le fo ina mafuai I le whai o leisi ala tau te I le luas fulfai tu la le umi, I le whai unga o iulai. Whai loa mai le wha tonu o le soifua maloloina ua iei nei, o le lifo mai e ngoi a Dale Bramley, ua whaia nei ni fuafuanga wha apitoa, ina ia mauti noa le saunga le mua ngāsanga se umai te tonu whala mai I le taimi o whaanga solo ai te I le so, ai wha pe ai ma le astofi. E le taimi nei e manatu le uni o tausi soifua po le Nurses Union, o se tau whainga le matanga luenga le soifua maloloina, e tau fia le tuinane ia I la tau o wha amtalanga e tusa o le lava o le au whainga luenga I tu tonu o whale mai, o se ngaio inga whaaporo kiki. O se suenga le Komisina Silio sul whainga le Chief Ombudsman o John Allen, wailoai, e sori tu la fono le ngaio inga le Health New Zealand, ina ua la tu tau fia e le tuina mai wha amtalanga nei, o loo manino ai, e siri atu le tasi vai tolu o ala tau sifi, sa lei ato o toa tangata whainga luenga e le tau na ngaru lue ai, pe sa understaffed. Na ta ua e le Komisina Silio sulu whainga, e ta ua te ele I tausi soifua le wha malo sia o la au whainga luenga I taimi uma, ona o se tu ta ua lea I le wainga ma le tau singa saonga le mu o ngase. Whaelo mai mua e le Health New Zealand, la tau te mana o mia se taimi e tu ufa atasi ai wha maunga nei, ai ina ua uma ia le whamasina, ai to e whaelo mai, ua le talia le tārosanga e tu ina mai ia whaamtalanga, ona whapea a fia ai talanoanga mō whenga inga po konkarate whainga ruenga. Ua umalao na whaamau laloana I le Health New Zealand I le sosaiete o tausi soifua, ona o whaale tonu I le taliana I le lātou tārosanga mō whaamtalanga I lalo o le tūlafono o le Official Information Act. E o I le tolu se 4 miliona tā la o le amawhai o na aita lafu ai kompani wa alele la iti te tonu o New Zealand, mai le whaaputu ngā tupe mō ngā ruenga te tele whaaitu mālo ale mālo o New Zealand, lea e whaingoina o le Regional Infrastructure Fund, e whaso swani ai I le whaangaio ia o ala tau pisi nisi. O le ngā tupe o le a whaaune ane I kompani wa alele la iti nei, I ni aia inga whaapitoa, e lango ina ia lātou ati nae. Whaalia mai ele minsta mo le ati nae o nuu mai tū mālo o Shane Jones, ua mana umia se whainga e whaatu maua ai ia au nanga tau wa lele mo nuu mai tū mālo I tua o le tinu o se au nanga ua wholinga whaale tonu ona o le taungata o le tau e whaatino ina ai. Ta ua le minsta o le taimi a ave se ai wa lele la iti ia o lo whaatino ina ia au nanga e mautino lava o le au tua whainga tau na toe whaafoi I se tu langa lelei e mo o mia. Na ia whaamawhaina o le mana o le malo ina ia maua e tu malo ma vaenga uma o New Zealand le au nanga tau wa lele fe malanga iai ai le whapena o ai manofuanga au tu. So tasil tangata na maliu I se whaalawelawe tau ta vale I Parramatta I mātua Wellington I le wauli o le songa fua. Lipo tia mail nei whaalawelawe pe tuso le tūlai tasi le wauli I le mga ala e sota I ai le Parramatta Road ma le State Highway 59. Whaelo mai e leo o le na maliu na umalo na ola au ina mai o ia I le whale mai. Sa umi se taimi o tau fi ai fe malanga inga masani o ta male I le vaenga o Parramatta
ona o le whaalawelawe le nei na nafi. Ua tau fia leo se li ua masalomia na ia whaonga ina se whana anga iane ini leo i le ai o Palmerston North. Whailo mai e whapea e whaalua o na adi di mai lea tūlanga le manuia i le tonu o le fast fuma le walu i tūlanga i Palmerston North. E le i tele nisi whaamtalanga o ili na tu ina mai e tūsa o le whaalawelawe ai o lo o whaia pe ia i suenga a leo. E lua ma le 4 miliona tā la ua whaasala ina ai le whaamisnonga i le company wa lele o le Jet Star ona o le whaasese ina o pasese tusa o ni tau i la tau te maua pe atuai pe so loia hoi i ani malanga na tusi ai o la tau pasese. O le whaamisnonga whaitu malo i au kilani le na whaia le whai unga i le songofua i na ua maea le ilo ina o molianga i lua se fulu sa whaia whaasanga i le Jet Star e a fia ai le solia leo le tūla fono o fe whaataua inga tāla whiangai po le Fair Trading Act. O ia mōlianga e a fia ai i e tausanga e lua, mai le lua afe lua sifuru lua o mai i a mati le lua afe lua sifuru wha, mai sa whaaponga i ai le komisio me tau Business New Zealand, le Commerce Commission. O le company wa le nei le Jet Star, e whaapitoa e pasese pa u, mai o se company e pulea le company va le tele a Ausitalia o le Qantas. O se ripoti a le Jet Star na whairo mo iai ua la tu talia ina le whai unga e pei o na tuinane e le whaamsinonga. E le taimi nei, ua whailo mai e le company va lele a le Air New Zealand a tonu e tele ni nā ia so le atau mo whai ai e whaatau nuu i a malanga pasese ia sa poloka i au kilani ona o le maronosi o matangi ma le whaale tonu o le tau i leo sa. Tele ni malanga whaatulanga ina na tolo po matuai o na whaatau nuu ona o le maronosi o savili le malai whaale de tele o au kilani e le ngata i malanga sa fia o ese mai ai a e whaapena fo i malanga na fuafua e tau nuu atu i ai i au kilani. Limas furu valu la whai o malanga whaatulanga ina ale e New Zealand la vaia sa le ima whai o na whaia i le fiafi o le sa. Whai lo mai fo i le pulenga o le malai wa lele i au kilani e onos furu ma le tonu la whai o malanga whaatulanga ina i le tonu le tunu u na whai na ai. A e whaapea mani malanga se lua wha le mao ma lo na tau fia e le ima whai o na whaia i la lea lava fiafi. E to telepase se sa whaali ailo la tau le fia ona ele ngata ina umi taimi o whaateli talia la tau malanga ai ina ua taunu watu i au kilani sa whape hoi una umi le taimi o whaateli talia la tau ato ona o le tau fia o ngā luenga masani ale au whai ngā luenga la outa. Lipotia mai le a fia o malai pa lele au kilani i matangi na o atu i le se lau se fuma le 5 kilomita i le tu la le malolosi i le va o le tu la 5 i le fiafi ma le se fuma le tasi i le po o le sa. E nā i tala mai whawhatu New Zealand nei e si lia i le valu se lau la wha ingo tangata ua mali liu ona o se mafui e malosi na lulu ina i le tu i sa sae o le atunu o Afghanistan i le asonga fua. Whailo mai se li poti le Reuters e valu se lau mauna tupu la wha ingo tangata ua mauti no o mali liu ma le lua hafe valu se lau o isi ua manunua mai ua whai e tau mwhainga e lau inai tangata manunua i walele helicopters a ngā i whale mai o lo ngā lua e fo ile fita i le sa i lia o nisi ua masalomia le tanumia i lalo whale ia o solofa ona o le malosi le mafui e o whaamatalaina o se tasi o mafui e o pito matautia ua fia i le atunu ule nei o Afghanistan na whaamawina le malosi le nei mafui e i le numela ono mai na o ngā tonu i le nuu e ngō o Jalalabad i le loloto e tusa e se 4 kilomita i le manava o le ele o le vaenga o Afghanistan e a fiatele i mafui e i tausanga te tasi. I le Pasifika o le palota a le motu o Bougainville i Papua New Guinea le vai nei e to tolus funma le fa le a whai o dinamata mai tai o lo a vea i masui tau vā o se matatia e tusai o lipoti ale au wha asela lau. Peita ai e ui o se hawha inga mawa ai leo ni sui tau vā ta mai tai mo le filifilinga o whai pule o le palemene o Bougainville
ai ele whaatusalia i la whainga e toru se lau fitu se furu ole i o lo ave ai mo sui tau wā. O le stofi, o le vai sa nei la sa whao se te ma o le aso to whaina o le pānota a lea fo i motu o le Pasifika. E tu sa ma le lua se lau toru se furu mo le walu afe le a whai tangata ua uma na le stala mo le pānota a wā i le whiriwhiri o se pere stene o Bougainville a e whape ai mo sui whaipule o le lātou pā le mene. To as ful mo le fala a whai tamai tai o lo tau wā mō na fua whaapitoa e toru mō le tu pāo tina hamu tamai tai ia Malaysi to lua se fulu o lo tau wā ai i isi tu mālo pālota lau tele. I tālonga, o le tālonga whai tau wina i le vāo le olo peleki ma le Springboks i le malai o le Eden Park i le whai unga le vai asa nei o whaamtaleina o se tālonga o pito tele lea o le nei tau sanga. Ai ua whaatusa e nisi le lava tālonga e pei o le sa ilinga o le siampini o le ipu o le larolangi. E pei ona sila fia e le i whaia ina le olpeleki le malai le Eden Park talu mai le tausanga a feiva se lauiwa whaa. Ua lima se fulu le a whai o lātou manu mālo so i te tonu o lea vai taimi i le malai le nei o le Eden Park. O se matatia o pito i umi lea i le tala whaasolo pito le lakopi i le launolangi a toa. Ai pei ona maita wina i whaasero launga o le malanga mai le Springboks mō tālonga e lua ma le olpeleki i New Zealand nei, wā tangi ai le manao a Felika i saute i na avea i lātou ma au mua e malo i le olpeleki e New Zealand i lona malae lea i au Kilani. O le fitu i le fiafi o le astona i nei, ia le taimi amata o le tālonga mua la lea e whaia i au Kilani. O le whai unga le nāle nei vaianga o telefou.
Whawhiwhianga mo le whapese le tuolofa, ia mo le pese na ingoa o le tusi mai pe a taunu. Pe a taunu mai, ia po tene ni au koko malu, ia po sau kula ia fo inai au mai. Ia na le whailo mai lava ia ai, o lingo le pese na. O ule te ma vau pese. Ia. Pulan mo va tai le tai tai pas. Pe fo ringa mai ini me na tupu o le ua longo mai le pese. Ia o pese ne o loi matata ri. Ia te we whawinga wai to fwal tangata ma le whawinanga, ai pe lo whawinanga o tangata o lau tau nuu mai le malanga. Ia po la fo ua malanga lau tau nuu i Sāmoa ia, tusi mai. Ia. Ia. Al langona le pe ka te. O le ala lu langona ino. O tangata malanga. Ia. O matua ai u o fa muri zo. O mai ya fa le o tu ngole. Wai tangata whulene na whailele ali puti ele a inga luai. Se awa te fwe. Na whailele ali puti ele a inga male karesia male au lotu aluai. Ai foi mai. Pia ele masa. Pia ele masa pasi ana tava le fo sole vai o tau no mala tana ne tau tere ilo sa na fi meta tona. Ia vili mai. Ia pe ava pe o tau no mai. Ia fa malu do atu na male. Ele SEPT le foi era te malanga ia me foi na. De o tau email foi tole tu. Ia un savo ni koko malu ni kula ia rin tau malava ia sori. Ia. Malo tatu ole malta yao. Na te tala tatu leina o fa tolu valu lima lo fa tasi. Tatu tata no fa inga pa lota. Ia i tau sanga mo vai maso nei ia me sol tau unga lewa. To lau mai. Pea na o whalonga na fio whailau talatas. Ia to alopu lo mai whaftai komisi na o whainga pālota mana to ofisa. Ma lo lavar ngā lulue. Ia e mana ia umalo mautu umal pālota. Ia lo ofisa le malo lo mulwhawa yaso. Tumatua malo lo lei. Lewa te le na te pena mai. E matua malo lo leis komisina. Ia. E faisia na mano longa mana ia to ia e leo te tapena mo isi foi fenga balot mo ia on mene fenga balot e mo ia va mau ia lima tausa ia o te re nga luenga faisi office ona o masani na tu la faltanga te piole o le minute muli ato avesi tu ai ia e tato tatsi ia le tau manga o le yaso ma ne va yaso ia me se le masina ia le wa ia so tatu la ia to ia se va mai Ya, ma lo la vale on sai. Pero ele universite le la lo i motu i sauti o Lincoln University. Ele le newsletter tu si e lungo le Radio New Zealand. O lo fali ai wa fautu ina le si faia onga ia le ia tamaiti o le vasenga. E to e watu to e su e ala to su e nga ona o mai tau ina le fa onga le AI. Ona e pe tai tu tusa o matu singa ona to e sei. E tatu wala au? Ia, le hui wala au. Taro fal wala. Malo se fua lo. Sunga po lo fion fo ni tai fo. Malo se fua. A marteo. E mon vi alba. Ma ge sulo la le lo fo le ri. Na malo. O fe pito no le wala mai. Wala nei lo hat. Ya. Lucky, malo. Joli. O wa mo ko i fo le ka ko ma lo Sāmoa. Ya so ya. Era le ka ko ngola ku ko kas. Le. Kuko kasinga wa le kaninga de ngolua. E ve o fa ia mo yo ke ma kuma lo kuko kasi ho le no tangi mai sai. Ia. Ai rakula I makpi ko I kuma sanga ya ke yo mai sanga. O le fa ili fo ia ma ko nga ma lo le fa I pu ho le kuko kasi. O ila le nu. Le ngula mota. Sai fai po mota ia so yo. A fai tengi makau. Mana ia. Malo nga, malo le, fai punga. A ofisia la, wa ofisia o singa po pene fai fisia. Pa mai fai mo le ai, ofisia nga fai oi, le oi. Inga le luma le malai vole I le pea. Oi so. A fai nga fisia, ele fai mo ngu fisia nga le singa le fuanga fai nga. Ai fai le pea fa vivia. Ya vivia. Ya kai wa le ngolua ya kaninga ye. Ta fai fa vivia nga fo le sa vali o a onga ma. Alo fai la vivia ya mo wala ku pe kaninga pe.
o le lima fulpaungi po lo fulpaungi me ka ia mo ka le nga ku pe nga wa te nga le nga sa le ia ma o le nga vai kani o ka iro pe sa o nga o kama a inga o le il pa mia ia le fa lo me pela tunu so so ni mai se si lo nga o kama a inga nga o maria koa o maka afa o ma sese ma kui ma le lifango ya wa le la nga so ai mar ko inga la de o ko filau pa ia lau sa ko filau o sa le mar ko inga de wa ai alo ke mi wala nga ko ka se Sāmoa ko fa fo ia senga ko fa fo ko nga wa ma ka la pi ma ko mi ko nga fo isa ka la wa pia tu fa fo ese a ama tu fa fo ye pa wa le ko fa fo ko fa le fa ko fa fo so ko nga ko fa fo ma senga senga ya a ngai senga sai vai ni nga ko fa nga nga po le lima balu fo le yo ko pengi yo a kui le nga ko ni senga nga e foi lá yo pe a ola como que foi pang pe a po nga ya pe ko se lengi le pe a ko lu pe a iba se lengi on ka ke le nga ko e ave la usaina mai la yo la ko ka ho mo ka le mo ai yo wo me ngau me e ke uma me nga senga ku ka uma senga malo me fa tai ia le o mo le tu tata no al fenga palota ia me pe a manga u ya a pa do kala le u fenga ia ka va lo kwa sia ka me o le fase le wa ngo wa lu aquí el fase le so ko ngai ne ja wi sa fai taita oi ia wa lo fo ye u bu fo ye la como le sili ka i lo kapua ma dia la aga u pa de mia o ke fai le siku nga lu ko kapua i se i ko ma lo fo yo fai do me nga ko ke manga o yai tai da ki ma lo basoa ya lo tele tu mo e se vo nei tata ma tu ni tele yo fam talanga ya so ya la to ya sa ole ya fo la 20 minutos a mi volta o la morta manos e o mele se unha tupulanga fam tala i ta o mina tupul tem e mana tu ta talane e man tu tem na ta silvang fa faiza ia se mai lole fa tu fast ya sa o lole ta va mani cha pipi ia pa o ni sta usanga stele au lum e mau fo ya ta o fam talanga fa pe ta ole ya tal pelta to leina e fia wala mai ta tu tal noa ma festa tu tala ya tal ta to pese vai foi Patu
Ya, ole koko le sa le tai ole mana ia le tai ole sa vali sa lo ia fai koko le sa ia fatal te maiti. Ya tawana is koko malu le fai koko le sa. Yo. Fue a meter tai fue. Le sa le fai fa matala u por pesi. Yo sa ia. Te lo le si swinga o fai nga palo tale tau tale no al te. Ia. O tau le tele ni palo tale tau dia. Ia. Ta te fiu ta te vai les foi le lisi le na mai le mas te minuto va pe. A fa yo palo tale fa nga ina fia. Ia. E langa a ta te vai le tu malo le na la tu ne tasi le palo tale si le lisi. Ya te il va au mano se voa. Ia, whakala ko le ngā whakala tu fue me tasi. Mano se fue leo. Ia, leo. Langi ma. Ai lava. Mano se fue la blei. Pava ia ko mangia te o lua. Ai lava. Ai sa mo ko tu fue a. Ile si kai mi ka mai. Ia. Ia. La so nente nei. Wasa u ia yu lai. Sa fa inga yu lai. Foi de kalangonga kan palok. E fa sufi kai ka ka foi de palok o fere ku ka ke ia. E ola wala kari. O ke lunga le au pa. E de ai se pa ki foi de o ke kua ia. Ia, ia. Kasi ara fa moi. Po ai ara pa ki nga. O ai o mele ka o er kala foi de ia ni ke o. Foi de fa mai o ke isa va kurfi de mo se va va. Ola loi for me nga fa mai ko di nga ka ngo for fa de kasi. E si nga ka mamalo nga kari, e si nga ki nga mlang kam ke. Ai mar ka nga ka o di mai ai. Pe o da va o de si nga mo ki nga. Na va. Va a ka ni o ka ka isi. E o tanga ta isi. E vai le mele o e fa pe nga me nga ku pu Sāmoa. O fe va ia inga o le mele. Ai o ka o yo le mea o de ka ko o ka ipi masuinga. E ia ka ko foi o le foka molonga lo. E le ma fainga ko ka fidi be sa ka ko mai da makanga. Sa fidi e ku malo e fa solo le kofiringu. A fa pe mama ko o mari ia ko ka usanga o ko si ia fenga. Ko ka usanga si kuanga ko fa solo mai. Porque i nga ma fu de mele o fainga paro ka nga ile o manga o ko fai de sikuru ka usanga. Ma fu de mele o fi va i do. Wa fa inga i ma inga ma me o ma fu ka nga ma fanga fo i ko. Ka lo ya le mele. Mai ma we pe nga fa pe se kai mi e se de mele ke do finalo e mo mga o ye. Maka ko manga o i folele si aso e fa pe ko i ka o mai si o ka ko foi si de mu ma se de leina. O de mele sa fa so lo ia folele o se o ia sa kele ia sa wang foi fa o mo o foi ngaru nga fa ia ka ia. Ile mele lo mo fi de mu mo fa fangi. Wa le ia ma se me ka ko ke ma o de fa va. O de o fa ngolongo ku ke mingi o ka ke le fa bisingo ia la fai ia sa la o le ale wingo ia mea o le a ko fa vivesi e fo ile ia le ku uma fa umi ile le fa i un fa nga paro a o le o fo lo fai wa sa o ile me de pe fo ya me ngi usi le me fo de ka ko mai o le lepa pe fa pe ngani mera sa fa ye kanka ai le ki kanka i me polisi me e mangui ai i me anga makausi ka u fo de kanka o la ka u fo de le uma me ia nga uma e paki o lo winga o fiar paki e ku ka ko wolo le ngolang e ka wo fo i kala i si me fo de le pe o fa pe o bia sa ia so ia e nga ko i kasi le mea tu fue makasi wa fili le poko e ma nga ia le mea fue le ile au poko i fue le ile fa i poko i fafo
ai ia mangisi ka o le bele ia ko inga fo ile ile le poko fo ile a le fa uka ia poko ma fa uka wa menga le wa mai de va ka ko wa manga ku wa ka i fo ile menga ke do a o le fa alo le fa inga a pira o sa la fongo o ingale wa fa ingai wo fa leanga ngai le kamali ia nga usikanga onga ore so onga sa onga la fu a roka ko le manga se ise kai mi o foi e fai se le inga foi dia ia manga lu fa kasi a o foi le o pikova a e unga ngisi ya le anga ngisi o la nga ruenga ku fa kasi ia le ise me orka ko mga onga ade mele ye ile fa pe nga loko pe ya na foi kai ya o le mea foi le kupungi o ka ko ku fa fo le ma skele ka ko fa oso po le ka ke ku i ka ka ye ngi o la fa i ka ka lai sa mo o i fo le pa ki le ai le o lo ko ka ko le mea la o la ma fu ka ka ye sa mo pe o le mele ka sa ngi te fo le o la ngo fo le ya sa mo ai pe o kanga kai i nei le va kuore le fa o lo aka o le ma fu le mena wa umar paroka e ka ko fiu ko su se si fa o le mea o i ona a ringa le ka ko ye fa ile le o le si mea e la fa mai ye le si paki ka ko anga ka kalo anga pongi ya pa wanga fa mo e manguier ka ko pe fa pe o fa kasi u ya fa ka u fo langa o le mea ka uanga ya wanga o fa ku e nei ro pa loka ka ia sa ka lo ku pe o tonto e fo ita to fa le vili auto festival ta o ia fa sanga le vili o ia na la pa la pa pule ya mango mea nga le nga fa sanga lo ya yonga ko mi lo yonga awa o ka nga ma fo i fa le ko o le ola kasi e a fai ngai le ola toke e sili da le fanga o le ola lea ngai lo le fanga ko mesika e ese ma le la fuma mo fo le se lau e se le ma mo kasi a ko le iva au mai ar ma mo le kasi a mo sa pai va fia se o tau na tu ale piu la le o function e o ngai ka usanga kalunga ma fa sur ka usanga o fai lau e o ma lo pension Mara. Ya, o mea nga ka ko ang pongi ka kalo. Wa pa wanga le u penga ka ke faia. E manguia ka ke kalo u ma mola ko. Ya mo. A fa pengi wa o le mele ka kilo ngi le mele ku pu Jerusalem mama. Mo Israel. O le u fili o le ali. O fer ni la oye. A wan ka ko fa pe ya so ya. Ai Israel e go le laki. Ale o ka ko va ai o le o ka ya o ka ke le ro por me o se me o la ka mai le u ya e mo tu sera e una tau ma ya so la e dise me fo de tau Israel wa o tau Israel e fa ele ile tu e fa ya ina a la tu tau e o ile tu e malo e dos me fo la ya Israel un me lo tau me ala le fu me ta a fa pe ala me le fa nga pa roka a fa pede la ma fa singo matas ka kalo le otas o ka kalo fo ile ia manguia fa i mo fa singo ai ma e ma lo tas e ia ai ma ke lo ku fa kas o dara se ka o dara wi no le mia o fa pico le lo fo le ku le fu el fam sino non fa el fam sino o le ku na le mia o la fa pela u le o ka kalo mo ku li vai de o maro sa se fa bisgonga a me ko ki go o arkala ka sida nga fayor kala fa popo ye mai sim era mo fa bisino ke do lo tu o ai de mele ya soia e se o lolo le me suafa makai e fa se fa masingo ngai lo fa ngua mali e ka nga mai de umbia mali farmasingo ya Sao no. Langa de fangua, o de fangua de tofi. Sao no.
o le tofi e sanga se si me a e me fa mantingo fa ngom suafa a fa ngua a me nga musu ia oi te kam nga musu e nga ko vinge nga o ye nga boka e ko vinge a apo le pa nga vero nga fa me apo no kofi mai de ko ba dia ki nga ka kere fa ngua ia o le ile ana fa mai no fa ngua fa ko le nga no kofi nga mai de ko o le kofi wa mo ai fa me la tai don fa sa ma lo mai la kalaka wa fai do le fasinga ni me se o le ale me nga o ye ia nga o le nga fa pena so fo nga ki so ia ka ko ki ka was fai fo i me ile mo i so le fa va si dia me le ka ko ki ai ka ko po ana po mi ba longo va le tasi me le sa no mai leo ma lo le ia nga me ile se ka ko me mo wai ia ale se vai i me mo wai mar ka ko se fuli kuai vai fo i mele na fai binete la ua de linga o ka au sa fuli kuai e ai fa ku de si i mele o pa no fa mai ko ka si da u le vea ku ka la vea de se vai awa ko i fo lo ke mele to ngo ke ka e de leile o de u fo de ka ko o de mero ko ke poko fa ngo ka mai ka ua la i ku de lanki e ke de se ku ko fa si kau ki fai ke ia danga isso ku faao isso ku e ka ser ka are re ka ku ma ka ngo menga pa wanga me ka ku ke i na se vai vai impisa tai leo ele o sia o le allo pire ma tai leo ma mu ya kere o kala ai fo ma kan i ku ma ku le yo le la ma tanga fie kwa le ya alo fitele atu alo fa ku mangu po kala ya tai na leo Pio o meio fa te mukala sitas o le mana ya o le yo party e wa tasi ale party na te vai el malo ya ele o ye fo ini sila utelu ia le o te mana tu le time na lo tasi ele sa le japipi le na mana o te tai le japipi ya tu le party na e oni se fai pule anga ia le malo o foi lai lo ai se tu nga ia le malo e so ani le malo e o le mana ia na mele o fatem kalasi e tatau ana se tu ngai la te ngai ia le malo wa fatatain e pe le mele o ye nei wa le o ita ta fo tu o la fa pe sa o le mese ile a vela le mele o ni va tu ngola utala taimiana ta ua e te sa la te sa o mo se va piniki mo lo ofti no sem sama ele match vai la termine la tata to pese se foi sta winga vai la termine e mo ia piniki se va piniki ko totin ala match ala ta ona ole se tu foi lele masala o le se nga tupulanga i luma matalona la ele fa pie ele o mama lama ai o upu ala o upu fa parlemene o upu fa fono ye fa onga ya langa la watatu o mai vo ile fa onga pe ya la u fa se lesi a upu ala o te o le sila fa sila te fsile a mana ola sa mo e fa to file mu pe ile ta taula to fa sa la wol fono ya wona ilanga ona upu matala i fa onga i tono fono a le si tu mai taula tu un fa pe ta no le personal la fa pe ta o e te le tu malo o le tu ngai le o tafi na u me o le malo ai te o fa ya tu sta la fa pe ta o e malo ai se lo personal o tango so fa o me le ta tauna se no fanga la io so fa ya o le silo o ila tal malo lo e o inu ti matel tel ye fi o upu a fa fono e o fono o me na ya langa wo e se ne vai tau bi fa long lo tangata mo so le wale ma e longa lo tangata lao ya o pe wo fa pe na le nga e tal si le lo fole ile nga i luma matalona ya wala usi le fia ta ita ile tunu o fe va i tunu ya ona o ma fo mo tal to nunga fa va fa al ta wona le tu e ile tu nga ya le pe vo no fa tu le wo te le aso nga Alo itali ai le tu langa ta we leo. Me fa mai o
Fata ingo ma ole sa tal fata sia fai ne palo te tu o te man malo. Ia ona e se talo. E ta foi te talo ala o lai. Ia. Ala nga foi te talo ele o lai. Te tala lai fai. Malaysia me te iloi me yo te talo. Ia. Ole tali ole ole tu ai mi tonu o tali ai ele me mi tonu. Ia o isi me ele o fai ai se awala. Ia na fanga tai na ia ta noanga. O tauna le tuangai. Malo al tatu o tunu ma futa mai. Il tatu falla langa de. Yo le aunga le fa mo tatu programa. Tatu fia. Wa fu ini tala tatu tedi. Ya ala mo li mai fe au taua. Ya mon. Ya po fa te inga ye ma sania na fa yo. Ngasi a fu le. I fa te inga ya so uma. Ya ole aunga na mal fa mo. Ole aso le fai tau ngo alo ia ol palo. Ia, mana ia. Ia sila ne lungo Facebook al tato le tio staimi. Ia le vola al watu ele lisio fai pule walo ia. Mai tu malo pes furmon tu pule le fai tau le so. Ciao. Wala to fo ita talatas. Ono le tu malo le tu mai ele sui tu totas. E tu lo le sui le cha pipi. Ia. Ia e tasi le palo tai se. Mana tuala, a whapio ini pālota le taulia se lua pe tōru. Ia, e moi. Ia, rengo pālota i e malo, ele si sui lea, ia pe, tu e whaatele ele wā, sui e lua. Ia, ale nā fui la whapio le tu malo, nā le ia nei tangata fui ele na malanga mai, ele fui ala tu pālota. Ia, lau mata tu whapea, sole talo, whai, stama. Ia. Lona vinga ana uyai o le ropo hawe ma, tā ua, tā tu e malo, i stama la. Esa, wela le tā ua. Alona nā. O tangata i e na le stala. Ai ua le oe pālota. Pe o tangata fo i anga wa ai le i oe le stala. Vai la le tā ua le pālota. Nala ua pia ana o le stala. Se manu o te pālota, se manu o tū, se o anko po se si leo te au wai le. Ia, mo le... Ana foi tu malo na foi na fa mai. Tato ana tu su le lunga Facebook al tato litio. Ia pe ia o. Le lau tanga vai ia tu na to e ia. Pe pa lu di lua lau. Na tu mai le sui tu to tasi. Ya, tan mai leva vea le ua. O le te su e lunga al Facebook al tato litio na mo e fa monga. Ia o le tu malo o nai nu na isili manu na. Palau di lua. Ya, nala. Ia, na. O le au fai ia na o palauli lua. Ia na tu mai ai ia fa o le tane Bonifacio Vasa. E ono se lau tolu lua na palota. A le sui o le fast na tūlanga lua. E ono se lau tolu tasi. Vai nai. Tua vavara lata. Ia, maro. Ia, ua mai amal tatu kalami atal tai au. Fafta ia tulu tatu. Tinu leo te pena mai foi po kalami o le seifu malalo ina. Ia pei ona masani ai. Ia, tatu mafu tatu e la foi lea se ipa ile tūlai. E lua i lauri ana nei lunga le tātou tau tua. Ai manuia lava fuafuanga le nei tai au. Ia le si whanga la mua i Wellington. O ia ele tāna la le tātou pese. Se whatalo whatu nei tātou pāanga i tālo whae. Whatai tere lava le mafta mai rina. Epi Merina. Ia o vai ai ono. Sunga tapsori mai awa. Whatai tere lava saulo whaea. Ia o le sunga Ricky Masoe. Manuia lava le nei tai au. Vince Nisinia. Siainia. O Tomasi Taito. Mahalo whaftai. Sunga Sione Tupai. Ia o Pasco Cap. Ia o Tautai Poto. Manuia lava ni tā whaaftai, o Chris Charles, ia o whaletue a Susi Tyrell Petro, o whaafawina Tanielu, mahalo whaaftai, ia sunga Shane Ellie, ia o Siosi Tusani, ia sunga tā ngoai Rani Tutasi, mahalo whaaftai ni mawhta mai, ia kopo Emmanuel Mainai Polani, mahalo whaaftai ni mawhta mai, ia o Malae Vaenga Ngaolo, ia o Penina Tumua Whamaoni, manuia lava ni tā au ta ape mafua, ia mafo Eric, ia Pali Sina, ia sunga Vale le Mati, mahalo whaaftai, Seioriana Sailele, manuia lava nei tā whaaftai le mafta mai, patalenga le vao tō lei, ia o le sunga, ia whaalata taupa u, mahalo whaaftai, ia o Kenneth, whaaftai tele lava, ia ma le whaletue a Teresia Agustino, whaletue a Luiva Mapsua, ia o Mila Totoa, ia Asovalu Taufafo, ia o Fata
whatamanu. Ene te ria lupe o manu. Ia malo whaaftaina maftamai. Ia talo tatu pese rea. Lea ua te areitu la sifuru minute tasi.
siva Sāmoa, e pele lava isi o loto. Ta te moe miti ai o na tala, e ai o whai o lea wha solo, leo fosio. Ia se I mai al tātou kalame leo na toi whaawau atu leo le pese lea. Ia ai mo le tātou pol kalame le soifua maloloina nei tae au. Ia ona taluai ua le mawhaiona pa au mai ia le sa wha moe whaia le talonga nei tae au. Ona o tuatuangia le malfia. O le ala o le ato I whaasalawina atuai le talonga sa whaia lea manari le will o se tasi o whawhautua si ni o le Cancer Society sa talanoa atuai le masina taluai. Ia leo le au tu e whaafonga ia le nei tae au. Por kalamina awina atu I le masina taluai, ia ai o si maia lau whaafonga I le nei tae au. E whawhela o iatu lau whaafonga I le nei fo I tae au whau ma lo lava soifua iatu utau ma lava o le fo iwo o mai I le taimi o le pola kalame o le soifua maloloina pe ona ngalu e whaatase ia tātou le I tau Pasifika I Wellington I nei whaatase ma le soifua maloloina I ona pūlenga whaafalma I le nei tu malo e momoli ma whaaleo atuai ni mata upo Ia po ni fiau tāgo fo iman tau singa le lei o le soifua maloloina o tātou tangata I te tono le neito malo Wellingtone. I le tautua la le si ufongo le lau mua e ala il nei pol kalame o le amatala noa tuai ma le sui o le au nanga le Cancer Society. Ia pol whaala potopotonga pol society fo I mole ka nesa le sunga le Yanari le wheel po a fo ine mata aptau o la lato o nanga o lo o mawhai o na fsoswani malango I mo tātou tangata. Ia mol sila fiol nei whaasala o lo o mawhai o na e whaafonga mai ai I lunga le tasi ono tesimal tasi whaamo o le alata o le Facebook whaapea I le YouTube I le nei fo I tae au. Malo lava soifua nari o a mai. Malo fo soifua lau sunga Savelina. Ia mole via whaafsai. Sai mole noa. Ia malo. E mole sila fia le o lo taimi mua le nei lunga si ufonga o le lau mua. Ai o lalo le whaamalu o le University o Massey. Le sa e tala noa mai ai I le taimi uatua nai. Ia al taimine o tala noa mai le au onanga po lalo fo whaamalo le Cancer Society. Mana I fo nei ava noa, ia e tala noa I le tūlanga o lau ngaluenga fau po le au onanga fo I wai e tono o lea fo I whala potonga. Ia whaafsai lava I yes, I have been on the radio before with yourself. A whaamomoana whaatalu from, I tatou, nei o tatou tamama, nei tina mātua, nei ainga o lo whaafonga mai rungo le nei tu lau tai au,
malo soifua lau le malo soifua maua tala falava. Yeah, yes, that's right. Ole nei wa wasui la matata po la ngalvinga fo'i I le nei taimi ole holanga. I have been now with the Cancer Society for about a couple of months now. And I'm really grateful for this opportunity to share masala noa for I whaasoa na o tātou ainga manai te māma te sua ia whaapea nai whanau iti fo'i I ngaruenga lea ia male whamoemoe sa ua so sa yese o kānesa I New Zealand nei. Ia ole ole whamoemoe la ole Cancer Society e whaititia le taasele ma le awhianga o tangata nu'ngolo o mau te tonu New Zealand nei I le whaamai lea o le kānesa. So our mission is to reduce the impact and incidence of cancer in New Zealand for all New Zealanders. Why that is? There was our nei moi. Well, it is really, it's really important, as you all know, because cancer accounts for about 30% of all deaths annually. It's sort of nearly five hours. So tata maliliu. It's a sanga sa itasi malava ya for my le fa mai or kanisa. And every day, 71 New Zealanders are diagnosed with cancer. Each year, around 9,500 die from it. So it is a very important, mission or aim that we are trying to do here. We support and provide care and also survivorship throughout that whole process for anyone that's affected by cancer. Ia ole matou aunanga na mai le Cancer Society o aula le te ila ile department le po le team le o le cancer prevention be no faya o tano twai ole support groups or different services that we provide in the at Cancer Society. It's all ma ua ole ila le team le ole cancer prevention. Ole role masi ngale ya Mandy Savage. She's based up in Kapiti and she looks after Poriru as well. And I'm responsible for the Wellington and Hart Valley regions. As I mentioned earlier, we take steps to reduce the risk of getting cancer. We do this by working closely with all our communities within the wider Wellington region, including health services and key external stakeholders like local government, like councils. Together we talk about the key health priorities identified in the Cancer Society strategic plan and taking action using an evidence-based approach. So, Whiriloa, Saverina Pe, Saunoa Ilea Tu, I Le mana ia whanonga atu I whainu mera ia wa ta oai leo whainga o tangata nei e maliliu ai tausanga taitasi o tangata fo'i e a awhi e whaamaonia wa awhi ai tausanga taitasi. Ia e tele nei whainu mera pēna ta wale tolus full pasene o tangata nei e maliliu mai e sa ole ai le tausanga I so o se kānesa. Ia whapena fo'i la I le fitu tasi pasene lea e whaamaonia e a awhia I le kānesa I pe a whaiso so enga mamawane ai tausanga taitasi. No wingo ni whainu mera tele nei whainu mera e tāua I tele la o tō ngā luenga o lo whai, tau longo
Mō tātou tangata po o hawa e ngai te tau ona no fosila fia tātou tangata e mai sila ngā luenga po le itu le wa inga lue ai o le vaenga o le puipuinga le prevention le na e tā ua la le mātou whaalongolongo atu ia i vaenga i o la e tō lau e mawhaiona mātou i loa mano fosila fia lau whaafonga po la se fisoso ane mawhaiona maua e sanga puipui ai tātou ta i tō tasi umalava mai le o le tō langa lea o le ngase o le kānesa. Yeah, tai yoi. Ole e tāua te le whailoa atu ma le whautua nei o tātou inga. Yeah, mai sui tangata Pasifika e a fia tele ia tātou ma tangata Māori i le whaamai le o kānesa. Ole mātou soani la i le cancer prevention as part of our strategy here at Cancer Society. So we take action to lower the chance of developing cancer. What that means is that we work closely with policymakers here on the ground or in the local government. City councils, where policies here fight of in terms of health, public policies and health promotion policies. So things like, I will talk more about our key priorities. But right now there is. It's the aim or our strategy. We work closely with all our communities, all sorts of communities that would like to invite us to come and talk to them about our service, our support, and our work with our national office. Now, the National Office of Cancer Society, they guide the work that we do here in the division. So I'm based here in Newtown. In the division side of this different branches of the Cancer Society, or le Cancer Society i Wellington at the grassroots level. That's why we work closely with the policymakers, with the councils. But because of the work we do down here at grassroots, if the whatever outcome or any feedback, comments from community, we take back to our national office. So we work collaboratively with our national office. And government as well through the national office. I just wanted to make that distinction between us and our national office. We go around communities, different hui, different whānau that we invited to present and to advise people of what our research is telling me. That's the other thing we do. Fund a lot of research in society. Everything we say, all advice that we give out is evidence-based. So we go out to the community, that we talk publicly about the area of advocating for health policies, health public policies, which the World Health Organization defines as improving the conditions needed for people to live safe, secure, and sustainable lives. So that is what the Cancer Society is advocating for, and this is what we take to the city councils. We also advocate for health-promoting policies. These are the policies that support the well-being of everyone, of all people, regardless of age, background, or ability. And over time, they aim to prevent illness by, creating healthy environments, like limiting junk food ads near schools, things like this. These are risks that I'm talking about. Improving access to healthy options and so on. Reducing the price
of good food, greens and vegetables, things like this is what we are advocating for. Those are kind of healthy public policies that we are advocating for with city councils and government level as well, with national office. So that's basically what we do. We hold city councils or politicians accountable and encourage them to take action. We write submissions to the councils because that's the only way, the fastest way to improve any policies, for our people, to improve equity for both Maori and Pasifika and other vulnerable communities is through improving and changing policies. So that's what we're trying to do. We really and the work is not just us. So our position for our communities, all our communities, is to help. Is we all have a part to play. Everyone has a part to play. Our communities, our mothers, te mama tina, i Aotearoa, Ngāti Laiti. Everyone has a part to play because we can improve cancer in our homes. You can speak up about it, so maybe when we come and talk to communities, they can tell us what it is that they that is what's impacting their lifestyle, their good and healthy lifestyle. So we can support them in that way. We also support communities who are actually taking actions themselves, who are also doing, they develop their own, their own programs, educational programs, or growing their own food programs. There is a lot going out there in the community, which it's fantastic to see. So we're out there partnering with our communities. We really want to encourage everybody to just, you also have a part to play and to empower them to speak up, what is, worrying them and what they think, they're missing out on, or, in terms of the policies that, and the government, government service and support. I mean, there's a lot of issues, with our families. So that's really our role, is to come and support our families or communities, and empower them to take action and build capabilities through this work that we do. That making sense. Malo waftai pe mata watu te le lava si ngalwe ngalo fianga ye fo I malau sunga mai se fo ile tanga tolo luanga lulu pe na ta ua ile tau mafainga lava le onol puipuinga le pe yanga etele ya ile fatinonga ola o fo mta tai tono o le nei fo isa sayete ia mai se o le fa la tonga nei o le ka nesa I tonu o le tunu. Ia mai se fo inei tō malolo o fie tonu o le vaenga leo lo o luanga lue iai. Ia moni lava ai mai se fo ilalo na winga e whanongo atu. Ia o le isi awala tāua lava le nei o lo mwhaiona whao atu ali tau longo o le teo a pion tata noa nei tai au a nari. O wha ailoa ile mta upul nei a mai se fo le tau longo ina ia o le whi au I tangata. Ile tau mwhainga lulue wha atasi mau tātou tangata ina ia tau mawhai puipuia mai I tūlanga I o awhianga mai kānesa ese a mai se lava I o tātou tangata Pasifika ia Māori. Ia mai se fo le tau ngalwe ngolo tau mwhai ngalwe whaatasi mai lātou le tāpena ina matu sia polisi I tono pūlenga ia whaaloto I whale pu wha I tō mālo ia lo o tō ngā lulue anga iai. Ia mai se fo I whalatonga ese na mwhaiona atu whaatasi ma ngā lulue ina ia whao atu lava nei tau longo puipuinga mō tātou tangata le kānesa.
O le Malo. O le isi fesili. Na whaape whea o na tupua e sela ngona e te o te whianga lue le mtata wa sa e sela vaenga le sa pe o telo susu e nga sa ye. A le wa e o mai tutonu i le vaenga lea. Pe o le ua tele lai na ngā lue whaatasi matangata nei. Ina i tau mawhai e pui puia o tātou tangata. Ia maso stasi la wa mai le kānesa. Ia whaatai o fesili. Ioi. I came into this role because of its emphasis on cancer prevention. I've always, it's very similar to the role that I was doing in research at Mass University. That was an early prevention community research project that I was working on, but on prediabetes or type 2 diabetes. So that project ended, and I don't think I have actually mentioned you, Sabrina, and I also the Mama Tinalo for my. But that project ended last year, so that I was only on a contract for that project, and that ended last year when we disseminated the findings. So successfully ended that project, which we were very grateful for the support from our communities for that research. So this role came up, and I thought, well, I have been affected, by cancer in my family myself as well. I'm a cancer survivor myself, so. It was a no-brainer, I suppose. When the opportunity came up, I thought, yes, this is how I've always learned. From when I was, growing up in Samoa. Oli sala lava le soe ina na ilo masu e Samoa te le pupuia na ilo le songa pitia. So it's always been an ethos. For me, prevention has always been something that I've always, been, a philosophy that I've carried all my life. Yeah, and when this came up, I thought, yes, this would be an opportunity for me to serve my communities, my families, all our vulnerable communities. And so that's why I'm here. It's a lot new. It's completely different in terms of the framework and the strategies, to what I was doing in research. But in terms of the aims and the objectives, very similar. We're all wanting to serve our communities. Which area? Because I know in our communities, we are heavily affected by all sorts of illnesses in New Zealand and the social issues, and I really want to reach out to our families to encourage them to empower them that anything's possible, of course, with God on our side. And that's the work that I like to continue, is to serve our people in the best way I can. Malo whaftai lava. At silfiela nari e sili atu le fia whafonga fo i o isi tangata mai langona fo i le tāwal whiau pe a whaapea o lea e saunoa mai isi tangata na fia fo i le. Bo le kānesa whale fo i lai ua saunoa. Ia o le sao i tūlanga ia male tā ua o le puipuinga o le te tau longolongo ai fo i le polkalame i le nei tae au. Malo a whaftai. Whaftai fo, yeah. Ta ilo ye te ua selo fesili e poani pe whaamata mo se tali poani si o kānesa pito sile ona ta atele yo tātou lava i tangata Pasifika. Yeah, malo lava. Yeah, that's where I was getting to. Yeah. O le ngaluenga la le society kānesa o cancer uma ia le e whaautua mato au nanga o cancer beo e taunoai. O kānesa ia e taatele te tono ni sila nei.
Yeah, it's really it's over 200. Oh, there's so many different cancers, but the ones that we focus on are the ones that are preventable. So this is where the work that we do is so important, because we will measure risk factors. These are the things that we focus on, that we can prevent. So the Cancer Society really wants to emphasize the fact that we can, through our research, we can prevent these cancers. So for my team, mine and Mandy's team, we do have these key priorities. So these are the risk factors for cancer and the different cancers that we really want to share with our listeners, especially taso po'i pasika ma tata Māori. So the first priority amatua o le area leo o smoking for so you know what mission means in our practice. This is in practice for us. Is smoke free is our priority area 1. And some facts about smoking. Smoking is the most preventable cause of cancer in New Zealand. It is linked to at least 15 different types of cancer. So even though the rates of smoking have gone down, unfortunately, there's still about 13% of adults in New Zealand still smoke. And these are much higher among our Māori, our Māori community than non-Māori. But still, there's still smoking happening in our communities. So the 15 types of cancers include nose and sinuses, or nose cancer of the mouth, the cancer of the upper throat, the larynx, the esophagus, the cancer of the lungs, that's the biggest one, cancer of the liver, or the stomach, or the manava, the kidney, pancreas, bowel, ovary, bladder, and cervix, but also leukemia. So it's a very small percentage, but all these cancers, these cancers are associated with smoking. So a stark reminder for our communities how prevalent, how destroying smoking is. And it affects everyone. All those, seeing our young people coming through as well. So this is our priority number 1, because we can prevent it. So it's why we make it a priority number 1, because, and this is, it's been proven through research. We do have a smoke-free 2025 goal here in Aotearoa, which aims to be, we are not there yet. It's 2020 now, but it is, so the goal there is defined as having fewer than 5% of the population smoking. So we can't have 100%, but if we can get to 5% of the population, smoking, then that's a really good thing. That's the government still working through that, and we are very much advocate for this. So we are we partner up with councils, the government, and we keep working on it. We have to keep going until we get to we meet our target. But that's priority area 1. E tā wai o vaenga ia mole malo lau whaafonga whai o tō māua mai pe o risk factors iana tā ue enari pe o vaenga fo ia mawhai ona tuu e pui e pe mawhai fo ona wha ta atia ese
Ai pui pui mai tātou mai leo o ia awhianga i o kānesa. E mawhai ana tu ulele a mai le vaenga mōmole pio na ia mai le smoking po le ula ula. Ia le vai atu e tele nei to ai ngau kānesa ese fuluma le lima lea wata ue. E le so tanga po le fiso o ta inga ma le ula ula tapa atu lo la vai la tau o lo ula ula pe tau mawhale tapa. Ai o vaenga la vai ia tā ua le whailo ina o le soifua maloloina. O lo te ilo whaalongo atu nari o le sawe ma le ovary a pe o tātou ia le tu pao tamai tai whapia fo ia uie le so tanga le ula ula tapa ai le tūlanga lea o le tōtonga leo le vaenga o le tu pao tinama tamai tai ma nei al whaalongolongo atu ia ta ulawa ia te kānesa ai le tapa a matulang pena a le lau mane o tō lau vaenga ia no fo uta fo ima whaalongolongo atu ia tangata fo i o lo tang fiel tapa ia awhianga o iai le tino ma vaenga ese o le tino ia pe a tau mawhal tapa o na o foi leo lo mawhau nari tangata ia e mana vaina le aso a le ai whai mai e a fie vo tangata le mana vo le aso le tapa no inga lai whai o le tangata le ula ula pe a fie o mai te tonu ma tangata ia mana vaina le aso ai le ula ula tapa ai so o tanga ia o le tapa o a fianga le tapa. Yeah, well, that's a very good question. Yes, it is. It be ole taritunonga lea po pai oe pa te o te ainga ia ai au la ula tamapo na ia po setia ia e a fia i po I tangata le your loved ones that are close to you. However, I think the impact is obviously in terms of the illness of cancer. But yes, it's a very good question. I need to check, but I think I think for children, I think there has to be research around that. You know, there was a campaign a few years ago where they talked about not having smoking in cars with children at there is that ripple effect, I suppose, for our loved ones. As Saolea lau saunoanga Isabelina, I think it's so important. I really want to say for our people, this is smoking. It's unfair and inequitable the way in which we don't blame our families, those who smoke. It is an unfair situation that has happened here, and across the world. The Cancer Society. And by sina le with the Treaty of Waitangi, because we are a treaty-led organization, and what that means is there is inequality and inequity. And between the two, indigenous people and the Crown, because if we advocate for equity for Māori, that is equity for everyone else. So it's very important to be mindful of that. Tate langolangoina le whaalea ina ia fia uma yata so pe a whaapea lai whaalelea ma whaatutusa le whaalea no ma tangata nuu o Maori. So that's another aspect I didn't mention earlier of our mission, because whatever happens, in the it affects all of us. So when it comes to smoking, which is why we do what we do, because we want to advocate
for for things like tobacco marketing. Those are the kind of things that we are advocating for. We're taking action on more support to stop smoking messaging on plane. That's happened, but just reducing. Those are the kind of things that we can do as a community, as a family. It's not our people's fault. It's no one's fault. This is an environment in which we grow up in, or seeing our children, our beautiful children, seeing all these ads. Of course, they got feeling. So those are the kind of things that we're trying to do. Those are the risk factors, and if we can help from this end to try and eliminate, well, probably can't, or reduce them, like reduce the alcohol levels. I will talk about that in a minute. And alcohol, things like this. I really want to make a note, to point that out, that people shouldn't feel stigmatized, or because the environment has a lot to do with it, the system has a lot to do with it, and the only way forward for us is to talk about it like we are now. So thank you, Samoa Capital Radio, for this opportunity, because it's so important to do this, and to educate our families during these talanoas, these honors, so that they also know, wow, we can do that. Yes, you can. To speak up, talk to us in your own language, so that we can, take an action together. We can unite on this front, and to really take it to, to our policymakers, government, and they would listen. I'm sure they would, but we need. This is why me and Mandy are here in the community, because we really want to involve them in this, in this mission of reducing the risk factors for cancer. Yeah. O talua ele fai ngofia tau ngāluenga. Ia wā whanolonga tu fo i peol vas talua ele na whanolonga tu toi whaopopo. Ele mālo anga ile lua tau sanga lea ile si fo i tau la fono lea i momeo. Tapa a fo i lea i HTP sport le saonga lea ele ai ni la fonga i tutongi. Ia wāti le fai ngata i al tau ngāluenga na tau whai pui pui e tātou ia mai le na fo i tau langa. Sa i tātou a sepese lea nari fai sina mālolonga pupua. Ia na tātou fo i mai le whaawa watu i si vahenga tāua i ole polkalame ia mawha mai a tuai lava. Siva maya ole tau sala, ai ole o ni tama, e ole te ne a tapa tapa, e mase sei folola nula, Siva maya ole tau sala, ai ole o ni tama, e ole te ne a tapa tapa, e mase sei folola nula, e mana ia telefo i le vai, i se tama i taia si vai vai, ai atu wha amalo, wa whaale fo muai ole fo. E mana ia telefo i le vai, i se tama i taia si vai vai, ai atu wha amalo, wa whaale fo muai ole fo. Se tau salala matata ata, ai ole uma o tangata, ai amata wha a uhu, wa pa ulua ai fo i le manu. Se tau salala matata ata, ai ole uma o tangata, ai amata wha a uhu, wa pa
Ia o lo e whawhong mai pēa I le tautua le si whonga lau mua le po kalame nei I o le soifo maloloina pe o na sila fia lo matal noa toi ma le sunga ia nari le will mai le vaenga le o le societe o le kanesa ma o ia o se Senior Cancer Prevention Advisor o lo ia I tono le whaala potopotonga. Ia nari saunoa ia isi vaenga ia e te fia whailo fo il tatou kalame nei te au mai se lava risk factors ia na e tala noa ai po o e mana o e whaawau fo isi vaenga ia whaamulmole. Yeah, that's right. O le la whaalo atu roa ia isi priorities ia. Yeah. So our other priority, which is so this is the second priority that we're working on, is diet and weight. So this is another a huge risk factor for cancer. So after tobacco, diet and unhealthy weight are the biggest causes of cancer. There's strong evidence that links high BMI with 13 types of cancer, including breast, bowel, kidney, uterus, and pancreatic cancer. So these are all the main cancers that we focus on. Breast cancer is one of the leading causes of death. From cancer in New Zealand, bowel and kidney. There are other ones, but these are the biggest ones that we are focusing on in terms of screening, which I'll talk about later. So ole advice we all need fresh, healthy food. Yeah. Life, but it's hard to say, healthy when we are surrounded by unhealthy food all the time. And this is what I was talking about before in terms of the environment, in terms of the taxes, the cost of living, all the determinants of social determinants of health that affect, our daily living. So all these things we try to to help out, to advocate for, improve, improve cancer outcomes for our people, for all New Zealanders. And from my perspective, I came here because as I said earlier, which is something that the Cancer Society was very supportive of. They felt that there was a need for some Pacifica, support in this space. So, it's very much aligned with my values. Yeah. And this is what the research is telling us. So again, this is our work. And diet and weight is another huge priority for us. And I said earlier that the cancer are shaped by the environment we live in, our culture, our income, the food costs, availability of good food, and advertising around us all impact what we eat. So that's why we need government action to help make it easier for our families to eat a healthy diet and be a healthy weight. Malo, sa o leia, ele o se taimi mo funeu taloi ni vaenga o tau whai. Ia pāleni le leile tau mafa, ia le lei fo ile ma mafa o le tino au ne I tuloa, o wane I le tino puta, ia ai o vaenga masani ai e tau longolongo pea. Ai o lo fai pel tau ngā luenga o le tau longolongo ma le wha manatu i o tātou tangata. Ia nanga whaing tāfu i wa ai lo le whaspo māsima ia wa ngau lo le loto anari. Ia na whainga tā lo le tau silvaenga le te tau mo whai lava e te tau longolongo mai ai. Ia ai pe o le vaenga tā ua lava le nao lo o au mai. Ia le lei le tau mafa. Ia alo mai I fo isi ngase po o kānesa ia le kānesa. Tasi fo le nei kānesa o le kānesa o whatunga o
o le Bowel po le manawa ia po le ngā au tele se i tulou al whaafonga anga. Ia waenga o le tele i tātou nei fo i vai tau no tūlanga o le lava o le pāleni o le tau mawha ia ma le mamafa o tino. I think that is one of our weaknesses. Ia moni. But as I said earlier, I thought there, it's more le tau mawhaia le sewa ai te alasu whanoloa. And of course our families will choose what is more affordable and it's cheaper, So again, there is a huge, there's a huge call for the government, action in this space because, this is the environment. This is we're talking about the environment. If the environment was providing us nice, healthy, more healthy, affordable, and more availability of good food, then maybe, our attitude towards food will be different and we would be, exposed to those healthier foods. So, ole ki maso priority o le alcohol. Alcohol is a huge risk factor. It is a known cause of at least 7 types of cancer, and any amount increases risk. So I think in the past, the health system or the Ministry of Health used to say you should have 1 glass of wine or 1 beer a day. Well, the research now is telling us that no amount of alcohol is safe. So the alcohol, as I said, increases the risk of cancers in the mouth, throat, voice box, esophagus, so that's the food pipe, the large bowel and rectum, and breast in women, and liver. So these are big body parts or body organs for us, and that's how destructive the alcohol is in terms of cancer. Breast cancer is alcohol is very much linked to breast cancer. Yes. So reducing alcohol intake is one of the most effective ways to lower our cancer risk. A bit about alcohol. Ia, wale le nei tono le whaafonga mai mo i la tōlo o maua mai ia tasina maenga mwhaiona tuu e whaititi ai fo i lea a whianga le kānesa i o le awa mālosi. Le wai atu e fitu i tu ainga kānesa ese pio na sauno i nari lea a whia mai ele fiso o ta inga ma le awa mālosi. Tōna sa waenga le nan tau whaapupu oi ia ai matua mana ia lau whaamtalanga nari ni tai au. Yeah. Okay. So our the next priority for us is the Sun Smart or skin cancer. Is also another cancer that is preventable. We want the government funding for a comprehensive Sun Smart program in New Zealand. At the moment, we do have programs in primary schools, but there's no skin cancer program in colleges or any other areas in New Zealand. So, we're trying to tag council funding for shade options in public spaces, and playgrounds and arts. You may have seen some already around summer, but that's another area that we want education for our families and communities. And in workplaces as well. So I'm just looking at so that's our priority area 4, which I can talk more about it closer to summer. So that's another that's our 4th priority, and our final priority is
is screening. So this is early diagnosis and screening. When cancer is diagnosed at an early stage, treatment is more likely to be successful. And this has been proven time and time again. It is. So the early we can we can detect a tumor or a cancer or whatever it is, whether it's benign or not. The more aware we are with our bodies, with our health, the better it is. If it's caught early, or if you're diagnosed early, the treatment is more likely to be successful than not. So there are 3 national screening programs in New Zealand. We have bowel, cervical, or HPV, and breast cancer and breast. So these are, there's a committee, and I'm sure, most of our listeners are aware of these different screening programs. But they still, even though they've improved the number, this is Te Whatuora, the number is improving in terms of, people getting, getting there to get screened. There is still a huge gap. I mean, we're still slowly, improving on that front, especially for Pacifico and Māori. So they're very proactive about it at the moment, trying to get as many mothers, our fathers, to get screened for bowel, cervical, for and breast. So these are very important programs that we are also advocating for. Malo whaftai, i o le lau maua ato le tolu awa malo si tam whai pui puia, a ve se whai TTA whao le Sun Smart lea. Le la atele na e tala noa i be au o le taimel tau mawhanwhana pui pui nga mai le pao i la. Ia malvaenga 5 la lea a ve le tau wha mua o le whai o wha ata a pe o wha ata ia le ua o umana iei tonu fo i po kalamel malo. Ia le weta ua le bowel screening, ia o vaenga fo i leo tau tonga whanau tina, cervical, ia male wha ata o le susu. Ia o te mana tua taimi o mai fo i nei tamaita ia ngā lulue lai wha ata ia e tau longolongoa ia ma wha ata wanau ana isi tina mai se level cervical male breast screening wha ata wanau ia nei tatu tu pao tina ma tamaita ile wanga wa pokalame nea e o e whai ia wha ata o nei i aistaimi nari whai me i fiwe wha ata tali ia pe whai le appointment ia ai e o mai wale oa ia ai ia mafua anga o nei isi fo ia lai ona whai ngatao na e whai wha ata ma tūlanga ia whapena fo isi vaenga le whai le bowel screening o mai fo ia o le talana whamole whai tato whai astuai le titi le fo i laua whaamaonia lau saunoanga i le nei tae au ia le vaenga ia o le ngā luenga whai whaatasi lava lea o le taulongolongo lo tau whai lava ina ia o tangia fo i nei o tātou tangata ia mau e whai na ia pui puia mai nei mau whaamai ma nei mai e ma whai o na pui puia mai e tātou e mai seo kānesa pe ona e talanoe nei tae au. Ia ona e vai atu le taimi ai o to atuia nari mo isi vaenga muli lava ia mwha mai el tātala nonga nei tae au. Ia, whapai ia o le toea o le teola o le bowel screening. How well known it is the change of policy for our families out there. The age for free bowel cancer screening has been lowered from 60 to 58 years old. Yeah. This is where I'm, really grateful for our NGOs and our health services in the communities. I'm pretty sure that information will have gone out, published in our communities. And this means that all New Zealanders, including Pacifica, age 50 74, will have access to free bowel screening tests. So these changes are projected to prevent additional bowel cancers and deaths over the next 25 years. So it's really important to get these screenings done.
it's another, breast cancer, breast screening, it's another one from age 45. So back to, when I had my cancer, it was, I was below 40 years of age when I found out about my cancer. But now it's good that it's been brought forward to 45, 50 back then. And this, it's extending to include women up to 74 years old. So this age extension will be phased in across, so it'll be, phased out across the rest of the country from October of this year. So that's another thing to be aware of for our families. Obviously, this is beneficial to all of us. Will really allow more of our mothers to be, potentially leading to earlier detection, and improved outcomes for cancer. Yeah, so I guess how to enroll for breastfeeding too, I think it's important to note by calling that 800 number 270-200 or register online if you haven't already started your screening. Yeah, so I think that's the last one I wanted to include in my Talanoa, Savelina. Yeah. But it's been lovely to talk and share the work that I do, and hopefully going forward, I will cover each area, individual key priority area, and talk more about the work that we're doing here at Cancer Society. Lily. Yeah, Ole Daffodil Day there is an annual event for the Cancer Society. I didn't mention earlier, but we don't get any funding from the government to support us with the services that we provide and the care. And I didn't go over the the other services that we have here, but I can cover that next time. So the Daffodil Day is a fundraising, is our biggest fundraising event that's run up and down the country, and all this area is focused on cancer prevention and and awareness. So you'll be seeing us towards the end of the month when we are out there collecting for funding. And as I said earlier, most of the funding goes to supporting the services, but also research from which guide the work that we do here at Cancer Society. Yeah. Ia whawhataitele lava nari mo le pokalame nei tae au. O le fo iwa ato le ia lau sunga le isi fo ital no ngal masin fo ia ai manuia lava ngalwenga o whianga iai. Whawhataitele lava Savelina, ia manuia fo i, ia ngalwenga le nai tu, ia whamania fo i nai so sa Martina, ia ma tausi mai e o whaafonga mai. Ia lele, ia whaasoifua ia. Ia, soifua ia, whaatai lava. Ia, soifua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia o le nasa e whaafonga mail toi au winato tato po kalame le nao soifua maloloina sa talanoa toi ma le sunga ia nari le wheel o se tasi o faufau tua si nia i le tūtau Pasifika mo le Kānesa Society o le Kānesa ia po le Cancer Society i tonu o Wellingtone. Ai e toe mau fo isi whaapoponga o tātou po kalaimi le soifua malolo ina beona masani ei tātou ngā lue whaatasi ei mpūlenga whawhalmai i le neitu malo ato Wellingtone i ei ma Porirua ia Kapiti whaasolo atua i le Heart Valley ia o nāpol kalami o lo mwhen tātou ngā lue whaatasi a wā lava le taulongolongo mo le soifua malolo ina o tātou tangata Sāmoa, tangata Pasifika o lo alala i neitu malo o le atu noo. O la wha awaua tātou pesenga i le nei taimi o le tae au o na tāleo le sifulua toi awina atu a tātou tala fōu mai Sāmoa ia matala mai New Zealand nei.
siva Sāmoa, e pele lava isi o loto. Ta te moe miti ai o na tala, e ai o whai o le a wha solo, le o fosi o loto, le tau le mau fo I au nofo. Sila sila la ia, o le na o lo ua amata, o le asa asa a, le tamali I le tatalama, o tangata mua mua, ai o le to alua, tau tuli ususu, o soilu na foi mawhapau. Atunu o te tau tino atu e sili o le siva Sāmoa. A whaila e te fia talito, sauia se I e pai moa. Isi ana whainga e whesui sui ai, e le tūmau I se mea tasi e le ngata I le se e, tino a whamane ne e. Si te e, tango I lo ulu. O a e a, na mea o ia I. A o si fe e, ua tilo tilo mai. Ua le mali e lona loto I le mea ua whai. Ai whai le mu, ina ne I te ia ne ua e pau. Ai whai mali e ui ina tibu, ai kulava ina laufi e. Ai whai le mu, ina ne I te ia ne ua e pau. Ai whai mali e ui ina tibu, ai kulava ina laufi e. E ui ina tibu, ai kulava ina laufi e. Sua mai, sua mai, sua mai le tai. Sua mai, sua mai, sua mai le tai. Sua mai, sua mai, sua mai le tai. Sua mai, sua mai, sua mai le tai.
sua mai, sua mai, sua mai, sua mai a o le tani. Sua mai, sua mai, sua mai, sua mai a o le tani. Sua mai, sua mai, sua mai, sua mai a o le tani. Sua mai, sua mai, sua mai, sua mai a o le tani. Sauta ilosa, amo fai ngata, le abanei wafatia uma, sisila au mafuliuta, le fola manei ae.
ta no fu manga luele maumanga le matiba bea e loto iai lue malo si e te tua iai le manava ua mole ua saule fia ai no le fasi uruolo o lamu lamu ai ta lo fai tua a o langa e fai ngata e aso to ana i ua uta i le pasi o uluta amu fa a pe manai fa i ti le maketi e maua o se apa e lengi o se mea whaingata no fo manga luele maumanga e le matiwa pea e loto iai alue malo si e te tua iai
sanga a ole nele suya sautali o ue pele ai te wale boy mai a ole ne o toya ina oh 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 la pele moni eiti ole filiata sile mama oni pipa 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 pipo pipa 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 pa pipa 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 pipo pipa 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 pa oh 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 la belle moni e ti ho la figlia casi le mama oni Fo i America, ele matai le sui le vai sui poi polina. I wanna ingala my hamo, join poi mai seaso. Malanga nei le vale mai toi vaya. Oh oh oh, la belle moni. Hey ti ole filia casi le mama oni. Pipa pipa pipa, pipa pipa pipo. Pipa 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 pa pipa 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 pipo pipa 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 pa oh 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 la belle moni e ti ho la filiata si le mama oni pipa 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 pipo pipa 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 pa pipa 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 pipo pipa 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 pa oh 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 la belle moni e ti ho la filiata si le mama oni e ti ho la filiata si le mama oni e ti ho la filiata si le mama oni Não vai
ia ea te fia maua o se sa o le tōna I le lalo langi ua tumu I wha o sosonga ai o te mana tua ea upu o la tātau tōna ma I pe malosi o te tausi pe ai lau a fiona ma I pe malosi o te tausi pe lau a fiona Ole mafutanga ua pei o pea ole vasa ole avenga mamafa I le tele o upu matala ae o te mana tua le tasi upu le muangangana ma I mau ole nei o la pe ana le ai ole tautala ma I mau ole nei o la pe ana le ai ole tautala Ai ui I lea o te lefa a vahi vahi ai Aua o a soleana e iloa I o le tautai Uno pe a matamo e sa I sota ai Aia e a fatia na o ita e te suri ai Aia e a fatia na o ita e te suri ai
mamalu lea o lea tuana to mai I le langi Olo na mata mo fieti uaita ua I atasi Olo na mata mo fieti uaita ua I atasi Tuiana onana mafaalino a ole nei ualia e ini mai manino sa o ea o e ola upele e te tautino sa o ea o e ola Masua sua lei pubai o alofaanga Solo ya esea me alea masata ulama lama Ea umawa file mulento ya ini uku Iuli walo maya Maya o fofonga ua taunu Nganga nai on le tai au Abe o le la ua puniti a poi puau E sau malu e wha asusu I lau la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma paufonga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lona malongi Le asoko ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua soko ai nei Samoana
mawhaupaunga E inga ua whaako ia tui le matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Le tio o i Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio o i Sāmoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana
Toe wha mai a tua tātou pe sele nā, pe a mai a tātou talafou, ili nei fo i vaenga o le awauli, ia au si mai alau whaafonga ia tātou talafou, tala i New Zealand nei, wha pe ai, tala mai Sāmoa saunia lea, ili sunga ia lawano a ti lawa, wha pe ili sunga ia tā sesa, Lamb Sam. Tā lofa lava e le nei vaenga o telefou a le siu fonga o le loumua. Ua whailoa e le pālemia ia Christopher Luxon ia se swinga ua whaia le whainga malo i le sā ma le tapu o loo iai i le whaatawina lea e tangata mai whafo o ni whale taunga tā i le tonu o New Zealand hei. O lea te uteunga o le tūla whono e pei o na wharawa i tele mai, ua whaatanga i nai nisi o tangata mau mea mai whafo e la tau te whaatawina ni whale taunga tā i le tonu o lea tino. Lea whaai unga o whaia ina ua uma ia se teimi umi sa whaatalatala noa ai e le pātia le National ma le pātia le New Zealand First ia le neimata upu taruai o le New Zealand First lea sa a fia i le whaatulanga ina o le sāle nei ma le tapu i le taimi o le lātou whainga malo so whaatasi ma le leiba i le tausanga i lua awhis funu ma le valu. Ai o le swinga la o whaia nei i lea sa e pe ona whaairo mai e Luxon o le ama whai e tangata mai whafo e lātou te maua ma umia le visa auro po le Golden Visa a New Zealand ona o lātou whaatawina pe fausia ni o lātou whale tōtino e o atu i le 5 miliona tā la le tau. Tā ua le pālemia o le fuafuanga o le afsosoani i le sanga whaale le iai o le tamau a inga o New Zealand. Whaali mai fo ewa wasa mana i o Winston Peters, taitai o le New Zealand First, o le neiswinga e le o a awhia i le tūlanga maru pui puia o le whaatawina atu le i whafo o ele o le tino o mai o loo mautu pēa o na whaasā o na whaatau ini tangata mai whafo i ani whaatoanga te tele i le tonu o i tū malo i tua o New Zealand. O whaamau maunga pito le tamai e le ofisa o whemalanga inga na i loha ai ua o atu i le ono se lau le lua se lau ono sifuru ma le fitu ia le awha inga o talo sanga mo le visa aulo le nei e New Zealand. Ma o ia talo sanga ia awhi ai tangata mai whafo e o i le valu se lau ono se furu lua le awhai e tusa o le fast furu pasene o ia talo sanga e mai tangata Amerika o lo o fia universia la tutupe i le tonu o New Zealand hei. E sili atu le tolus fulmole ono afe la fa inga o tausi soifua o lo awai i le te ele o tau fia ia la tu ngā ruenga i le so i tu SSE o New Zealand. E lua aso o fa atulanga ai i le nei solo te na amata i le tu lai fitu i le tai awana leila e o i le tu lai fultasi i le poa na nei. Ma le fa moe o le atu e foi i le stofi o le vai aso nei lama. Whaelo mai le mtanga ruenga le soifua malo loina le Health New Zealand e tu sa lua afe lua se lau lima se furu la whainga o ni tonga fitinga na fua o le a ina ona o le te ele nei e tausi soifua. Ai whapena whoi o na tōra po ai ni appointments mua na whaatulanga ma fo mai whaapitoa mo nisi o ngase e tolu afe ono se lau le a whai ma le valu hafe o isi tangata na mana omia le toe wa aia o fomai i follow-up appointments. E le ngata i lea, ai se furu ma le wha hafe le a whaai o ni tautonga na wha moe e whai e le vai so nei o le ua tolo po ai o na o le te. O le mafu anga o le te a tausi soifua, o na ua lata i le tausanga o to o lia pēr talanoanga i le vā ma le matanga alwenga le soifua maloloina. E tusa o mata upu o loo fina wai, le fo ina mafu ai, i le whai o leisi ala tau te i le luas fulfai tu la le umi, i le whai unga o iu lai. Whai lo mai i le whaatonu o le soifua maloloina ua iei nei, o le lifo mai e ngoi a Dale Bramley. Ua whai nei ni fuafuanga wha apitoa, ina ia mauti no le saonga le mua ngāsanga se umai te tonu whale mai, i le taimi o whaanga solo ai de te i le so, ai whape ai ma le stofi. E le taimi nei, e manatu le uni o tausi soifua po le Nurses Union,
O se tau whainga le mata ngā luenga le soifua māloloina e tāo fia le tu inane ia i la tau o wha amtalanga e tusa o le lava o le au whainga luenga i tu tonu o whale mai o se ngāio inga whaaporo kiki. O se suenga le Komesina Silio sul whainga le Chief Ombudsman o John Allen wailoa ai e solitu la fono le ngāio inga le Health New Zealand ina ua o lātou tāo fia e le tu ina mai wha amtalanga nei o loo manino ai e siri atu i le tasi vai tolu o ala tau sifi sa lei ato o toa tangata whainga luenga i le tau o na ngaru lue ai pe sa understaffed. Nā tā ua e le Komesina Silio sulu whainga e tā ua te ele i tau si soifua le whaamalo sia o la au whainga luenga i taimi uma. Ona o se tu tā ua lea i le wainga ma le tau singa saonga le mu o ngase ngase. Whaelo mai mua e le Health New Zealand, la tau te mana o mia se taimi e tu wha atasi ai wha mau maunga nei, ai ina ua uma ia le whamasina, ai to e whaelo mai, ua le talia le tārosanga e tu ina mai ia whaamtalanga, ona whapea a fia ai talanoanga mō whenga inga po kona karate whainga ruenga. Ua uma lao na whaamau laloane le Health New Zealand i le sosaiete o tausi soifua, ona o whaale tonu i le taliana i le lātou tālosanga mō whaamtalanga i lalo o le tūlafono o le Official Information Act. E o i le tonu se 4 miliona tā la o le amawhai o na aita lafu ai kompani wa alele la iti te tonu o New Zealand mai le whaaputu ngā tupe mō ngā luenga te tele whaaitu mālo ale mālo o New Zealand lea e whaingoina o le Regional Infrastructure Fund e whaso swani ai i le whaangaio ia o hala tau pisi nisi. O le wanga tupe, o le a whaaune ane i kaupani wa lele la iti nei, i ni aia inga whaapitoa, e lango i na ia la tau ati nae. Whaalia mai e le Minsta, mo le ati nae o nuu mai tū mālo o Shane Jones, ua mana umia se whainga e whaatu maua ai ia au nanga tau wa lele, mo nuu mai tū mālo i tua o le tunuu, o se au nanga ua fōlinga whaale tonu, ona o le taunga tā o le tau e whaatino i nai. Tā ua le Minsta, o le taimi a ave se ai waalele la iti ia o lo whaatino ina ia au nanga e mautino lava o le autua whainga tā o na toe whaafoi i se tu langa lelei e mo o mia. Na ia whaamawhaina o le mana o le malo ina ia maua e tu malo ma vaenga uma o New Zealand le au nanga tau wa lele fe malanga iai ai le whapea na o ai manofuanga au tū. Tō tasil tangata na maliu i se whalawe tau ta wale i Parramatta i mātū o Wellington i le wauli o le songa fua. Lipo tia mail nei whalawe pe tuso le tūlai tasi le wauli i le mga ala e sota i ai le Parramatta Road ma le State Highway 59. Whaelo mai e leo o le na maliu na umalo na ola au ina mai o ia i le whale mai. Sa umi se taimi o tau fi ai fe malanga inga masani o ta male i le vaenga o Parramatta ona o le whaalawe lawe le nei na nafi. Ua tau fia leo se li ua masalomia na ia whaonga ina se whana anga iane ini leo i le ai o Palmerston North. Whaelo mai e whapea e whaalua o na adi ni mai lea tūlanga le manuia i le tonu o le fast fuma le valu i tūla i Palmerston North. E le i tele nisi whaamtalanga o ili na tu ina mai e tu sa o le whaalawe ai o lo o whaia pe ia i suenga a leo. E lua ma le 4 miliona tā la ua whaasala ina ai e le whaamisnonga i le company wa lele o le Jet Star ona o le whaasese ina o pasese tu sa o ni tau i la tau te maua pe atu ai pe so loia hoi i ni malanga na tu si ai o la tau pasese. O le whaamisinonga whaai tū mālo i au kilani lea na whaia lea whaai unga i lea songo fua i na ua maea le ilo ina o mōlianga e lua se fulu sa whaia e whaasanga i le Jet Star e a fia ai le solia leo le tū la fono o whe whaataua inga tāla whengai po le Fair Trading Act. O ia mōlianga e a fia ai i e tausanga e lua mai le lua awhe lua se fulu lua o mai i a mati le lua awhe lua se fulu whaa mai sa whaaponga i ai le komisio me tau pis nisi a New Zealand, le Commerce Commission. O le company wa lele le nei le Jet Star, e whaapitoa e pasese pa u,
mai o se kompani e pulea le kompani va le tele a Australia o le Qantas. O se ripoti a le Jetstar na whaero mo iai ua la tu utalia ina le whae unga e pei o na tuinane e le whaamusinonga. E le taimi nei, ua whaelo mai e le kompani va lele a le Air New Zealand a tonu e tele ni nā ia so le atau mo whai ai e whaatau nuu ia malanga pāsese ia sa poloka i au kilani ona o le marolosi o matangi ma le whaale tonu o le tau i leo sā. Tele ni malanga whaatulanga ina na tolo pō matuai o na whaatau nuu ona o le marolosi o savili le malai whaale de tele o au kilani e le ngata i malanga sa fia o ese mai ai ai whaape nā fo i malanga na fuafua e tau nuu atu i ai i au kilani. Limas fulu valu la whaio malanga whaatulanga ina ale e New Zealand la waia sa le ima whaio na whaia i le fiafio le sā. Whaai mai fo i le pulenga o le malai wa lele i au kilani e onos fulu male tonu la whaio malanga whaatulanga ina i le tonu le tunu u na whaai na ai. Ai whaapea mani malanga se lua wha le mao ma lo na tau fia e le ima whaio na whaia i la lea lava fiafi. E to telepase se sa whaali ailo la tu le fia ona ele ngata ina umi taimi o whaateli talia la tau malanga ai ina ua taunu watu i au kilani sa whape hoi una umi le taimi o whaateli talia la tau ato ona o le tau fia o ngā luenga masani ale au whai ngā luenga la outa. Lipo tia mai le a fia o malai pa lele au kilani i matangi na o atu i le se lau se funma le 5 kilomita i le tu la le malolosi i le va o le tu la e 5 i le fiafi ma le se funma le tasi i le po o le sa. E nā i tala mai whawhatu New Zealand nei e si lia i le valu se lau la wha ingo tangata ua mali liu ona o se mafui e malosi na lulu ina i le tu i se sae o le atunu o Afghanistan i le asonga fua. Whailo mai se lipoti le Reuters e valu se lau mo na tupu la wha ingo tangata ua mauti no o mali liu ma le lua hafe valu se lau o isi ua manunua mai ua whai e tau mwhainga e lau inai tangata manunua i wale helicopters a ngā i whale mai o lo ngā lua i whai le fita i le sā i lia o nisi ua masalomia le tanumia i lalo whale ia o solofa ona o le malosi le mafui e ua whaamutala ina o se tasi o mafui e o pito matautia ua awhia i le atunu ule nei o Afghanistan na whaamawina le malosi le nei mafui e i le numela ono mai na o ngā tonu i le nuu e ngō o Jalalabad i le loloto e tusa e se 4 kilomita i le manava o le ele o le vaenga o Afghanistan e a fia tele i mafui e i tausanga te tasi. I le Pasifika o le palota a le motu o Bougainville i Papua New Guinea le vai so nei e to tolu se funma le fa le a whai o dinamata mai tai o lo a vea i masui tau vā o se matatia e tusai o lipoti ale au wha se la lau. Peita ai e ui o se hawha inga mawa ai leo ni sui tau vā ta mai tai mo le filifilinga o whai pule o le parlemene o Bougainville ai e le whaatusalia i la whainga e toru se lau fitu se furu oli i o lo a vea i masui tau vā. O le stofi o le vai sa nei la sa whao se tema o le aso o tau whaina o le panota a lea fo i motu o le Pasifika. E tusa ma le lua se lau toru se furu mo le valuafe le a whai tangata ua uma o na le stala mo le panota awa i le filifilio se pelestene o Bougainville a whapea i masui whai pule o le lātou parlemene. To as ful mo le fala a whai ta mai tai o lo tau wā mō na fua whaapito e tolu mō le tu pāo tina hamu ta mai tai ia Malaysi to lua se fulu o lo tau wā i isi tu mālo pālota lau tele. I tālonga, o le tālonga whai tau wina i le vāo le olopeleki ma le Springboks i le malai o le Eden Park i le whai unga le vai asa nei o whaamtaleina o se tālonga o pito tele lea o le nei tau sanga. Ai ua whaatusa nisi le lava tālonga e pei o le sa ilinga o le siampini o le ipu o le larolangi. E pei ona sila fia e le i whaia ina le olopeleki le malai le Eden Park talu mai le tausanga a feiva se lauiwa whaa. Ua lima se fulu le a whai o lātou manu mālo so i te tonu o lea vai taimi i le malai le nei o le Eden Park o se matatia o pito i umi lea i le tala whaasolo pito le lakapi i le lalolangi a toa.
ai pe ona mai ta wina I whaasere launga o le malanga mai le Springboks mō ta longa lua ma le olpeleki I New Zealand nei, wa tangi ai le manao a Felika I saute ina avea I lātou ma au mua e malo I le olpeleki New Zealand I lona malae lea I au Kilani. O le fitu I le fiafi o le astona I nei, ia le taimi amata o le ta longa mua la le whaia I au Kilani. O le whaiunga le nāle nei vaianga o telefou. O te whiwhia toi whaatalo whātolo tātua tunu I le isi le nei wha o pōponga o tana fōi mea lo te tupuru tātua tunu I Sāmoa. Wale au sia le mālose le o whainga ruenga o le ofisa o le komisi o whainga pānota o na whamai a ina le whaita wina aloa ia o I tūmalo e se fulmaleona na whaatu langa mo le aso mua le whaitaunga aloa ia o pānota ma whaatatia loi tūmalo e whaa ina ua oana I le wawea o le asolo na lua, se ia wha awa wina wha atasi Malaysi se fulma leo noi tumalo, le fo iwa wha atulanga mo le asolo na lua. Ai mō sui e se fulma le tolu wa wha mao nia nei o lātou na foa, e le pā le mene, po le pāia inga lona se fulma le walu, o vai maunga numero mō mua, wa tūlai mai e le sui o le wha tuatua le tua Sāmoa o tasi, pā unga toe mta vui tala le lei pā unga, o malolo ile sa se ele no fole tu malo le fionga ya sula mana ia feta ya I tui vasa tau ili o le HRPP o le tu malo vai maunga lua o toi whaatu bawina ile no fo le HRPP I ale na tai Victor wha fo I tama pua o le tu malo vai maunga tolu wa suia I fo ile no fo o le sa avea ma minista o tupe le tunu lauti muia a fo wile se va ai ele sui le HRPP tai o li seu fiti ai maasu. O le tu malo vai monga wha, wa sui e fo ili no fo o le sa avema minsta o tanga wengo leo fal pui pui malitoe fo ta ina, le fionga whawalo Harry Jeffrey Schuster, e le sui le JPP, ia 5 gram tuano le lei. Ai o faleata numero lua pe o na si le fia o lo fatu mawina pele no foa, e le sui le Sāmoa o poto, le fionga le atinu Wayne so I yalo, e na ua le mawhai o na whaatau nuina se whainga pālota le tūmalo. O whale ata tolu o lo whaatu mawina foi le no fō le JPP, e le whionga le ala le pule rimoni a yafi, mai whape na foi e le whale ata wha, e le sui o le whaatu tue le tua Sāmoa o tasi, le whionga le ingoa matua ale vena ale. O le tūmalo palauli numero lua, wa suia e foi le no fo le sa se e ai le fionga leota laki la mustele sio e le sui tuto tasi fiu fa o tane poni fa sio pasa o palauli numero tolu sa tu la I mai le sa avema minista o mtanga luengo tidam tama itai ati na nukmaang so tai le fionga langa ai ati ai tu au tu funga ai wa fa mautuina ai le no foa o le fa tu le tua Sāmoa o tasi le fionga ai o luputea misa toni ai o lupo. O le tu maloa la tau se sifo, sa se e iai le no foa, le sa avema ministawa onga, le fionga se ula yone, peitai e le tue restala e tau vāle whainga pālota le nei, au le wa wha mautuina ai le no foa le wha tuatui le tua Sāmoa o tasi. Tai tu ave la whai tele valo angata ai titi yona. Ma le tu malo vaisingano lua, sa no fuia nun fo le fionga va lasi to mangata fitu sele na vema minista o le sui fua maloloina au le wa manu malo mai le sui tuto tasi ya motua pua a seve Henry Afereti papali mali tu malolo na se fulma le tolua ana lo fi numero lua sa no fuia no fo le tu malo ai ono afa ese tole a foa ai wa fa mautu ina ile no fo le sui o le fatu tu le tua Sāmoa o tasi ai ono aleki eke Roma. O le tumalo sa fatalua, la umia lau matia manu rinko persau le no fo le tumalo. Au lewa manu malo me le fionga tu ya longo iai pu a fuatongi le toa o le HRPP.
E le whaatulangana le vaianga mua le whaitau ngalo ia o pālota mo i tūmalo e 5 o i tūmalo e 13 mai o na whaitawina, wa 5 no 4 mautinoa o le vaianga whaapufai le fast po le whaatuatua le tua Sāmoa tasi, 5 sui mautinoa o le vaianga whaapufai e puipuia ia te tau tangata le HRPP, tasi le sui o le Sāmoa o poto, ma le toa lua o sui tutu to tasi. O i tua malo e wha ua wha se e mai whaitawina wha a wau lea solo na lua, o whaleata numero mua, nganga i whamonga numero lua, nganga e monga numero lua, ma vaisi ngano numero mua. O whamanino mai le whionga le komisina o le official komisio whainga pānota, to le fuatuia Felolo John Stanley, e le atunu o male autu Stella, o nisi o whale pālota o mai lea so e le whapipi na lava lātu pālota e lunga le lau papa mai i le motu tele i sa la whai e au whiainga ngai whamonga numero mua. Le atu whaasale le anga tasi lua tolu wha lima manganga e maunga numero mua. O se sasi mai le au ofisa e waia ia whale pālota e na ua lātou lea momoli na mai le au wala sa whaiaia o onga i lunga o penga te wha ilangi e le fale au tuitua na i mato o lo taula i eifa ai unga o whai ngā whiwhilinga le atunu mai whale pālota mai tūmalo ese. Ai watu wina e i lātou i te tono pusa pālota, mai wale mawhai o no lātou tāng fia pusa pālota, o na ua i lalo le malu si ango le vainga a malu le malo. Mai whato a mawhai o na taleia ma wha mau wina i lunga o lau papa ia wha mau maunga, pe ao o iele wha ngā solonga, o whai tau ngā loa ia, o pālota o lo whanga solo i le teimi nei. O whamaunia mai fo i el komisina o le mtanga ruenga o leo, o wapa aulungo i Tino Filipo, wa amata su engai nisi o suita wa se to tolu le whainga pālota, e lo lātou solia leo le tūla whono pe o na whamaunia el komisina o whainga pālota le so ta inga male autu stala, o se soli tūla whono le tū vai o se suita vai le no whanga o lo whātou tai ai, ngā ruenga lo fiso whainga pālota, mai e iei foi au lapel tūla whono o whainga pālota, pe a whai e solia lea tūla whono. O tāna fōwia mai Sāmoa, man ria le nei aso si o tātou atunu o, whaasoi fuia. Tonu e fola sine suipia o se fatala
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tanuai na malene, masani
Whawhiwhianga le na Leone High School i se tasi o pespesenga mātongo whia nei vaenga le awa uli. O lea ua toi luas fultolo minute o na talo le ito la e tasi. A iei se whaasesilanga le toi whia awe nātu. O le a wha mai paia i atu tia o paia whaalanglangi Sāmoa. O na ua mai a o na ati pou ni wina o talatuu ai mai se o whaavai. O le alafo i leo le tauwhi o le au fue loloa o oe o le atu no tofi. O na iei leo se manatu, whatala i e tomutu mō maunga le au awha mau lea, e whaatonu fo lau mai ai le atua le sā o Sāmoa, a wā tae au. Ai o le nei whaasilasilanga, e mō le mamalu Sāmoa uma o lo o awhiwhio, ma pāpā au i Wellingtone, ma ona pito whanua uma, e au fiei ma ona nu utua oi, ia po o so o se Sāmoa e mawhaiona o atu iai le nei whaasala o le awhai se whaatala noanga o ni suinga o tūla whono i o tātou ele po o tātou whanua. Whaatasi ai mani suinga wa iei tūla whono e a awhiei sua whamatai o nai o tātou ainga. O le nei whaamoemoe e whaafoeina e le fionga i le papali i John tai malelangi malana au malanga. E taunu umai Wellington e moni whanotanga whaale malo i le amatanga o le vai sofou. Po le amatanga o le vaiaso, o papali o le whaatono sili leo le matanga luenga o whaasino manga, whanua, masua, whatau Sāmoa. O le aso e whaiai, o le aso lulu, tolu o Setema, lua whelua lima, o le aso atai au lea, i le taimi, amata, ono i le afiafi, e o atu i le afa o le valo. No whanga e whaiai, o le kalesia PIC, hall i Pitone. A fio mai la ia whaanongolongo ma whai sau fesili. Whaamoemoe o le atatou whaatasi ai lea fiafi i le alofa maleanga le leo le atua. Soifua o lo sainia le maaftanga le whaasinomanga matupu anga po le whatu. Ia o le whaasisilanga nā mo nei vaenga o le awauli. Whaawau whaafifianga. Ia po a fo i vaenga o whaafianga iei male nei awauli. Ia manuia lava fuafuanga uma a seo tātou atunuu. Ia mai se fo i lau tāpua inga. Ai mai solo o tātou nofo tālia, ia le toi whaitaunga o pālota o lo ia i le nei fo i vai aso i seo tātou atu noo o Sāmoa. O lo o maua mai lava whai unga matu i lunga i le tātou penga tawhailangi, po le Facebook a le tātou leitio, ia ai o le o toi tātou whaasalango tu sa fo i lea ni le tātou li poti o maua mai, ai o le a whai lava matu atu i lunga, ia whai unga o toi whaitaunga o pālota ia alo i ol palota pe ona whanga solo i sio tātou atono o Sāmoa i le nei fo i vai aso. Pespesenga mai le Don Bosco i le nei vaenga o le awauli.
música, música. Chule po ilaw chama y el pie y le va a la lima. Música, música. Pasa bien, mana y chule pia. Música, música. Oh, vale tu, se suya en ese día. Música, música. Pasi balau, pasi balibé, fura. Au mundo cuida, se le pase le oye. Au el café, pero le cama y cabale. Le fa a capa fa, pe la pausa fale. Le a yo solo ma poco le fa a lo fa kuna ise. Va kuna ose. Va kunu ise. Le panga, le lava lo pasa, se li cam. Se le au, basta. Se le au, basta. Ia o le utoi whaminute tāle tu lai tasi o tonu ia o le taulunganga fo ina o le tautua i lunga tasi ono tesiman tasi whamo al tato le tio mo le nei foi a solua. O wane ngalo lo whaawau pia i lunga o le Facebook ma le YouTube ia mal tato website pia whaiona ea siasi iai le tautua ala tato le tio mo le nei foi a solua lo whanga solo pia le toi whaitaunga lua o le whainga pālota mo le so. Ia a maua lava ia whai unga o lo mwhaiona tau maua i lunga o tātou upenga ta whailangi o lo mwhaiona tu ia ia whai unga tasi i le neifo i vai aso. Ia e whaftai te le lava le mawta mai lunga o tasi ono tesi mal tasi whamo le tautua mai alau le tio mai le tai awana le la se ia pa ia mal nei taimi le aso ma lola lango lango whaftai te le lava le mawta mai ai toi amatalia fo le tātou tautua e lunga o tasi ono tesi man tasi whamo mai le lai fitu le tai au. Ia o le a whaawau pia mo i lato lo mwhaiona maua ma le tātou tautua ma le au nanga le siufonga le lau mua i lunga o tātou upenga ta whailangi. Manuia lava ngā luenga o toi o le nei au auli.
Ta alofa lava i nei vaenga o telefou le si ufonga o le lomua. Ua whailoa e le palemia ia Christopher Luxon ia se swinga ua whaia le whainga malo i le sā ma le tapu o loo iai i le whaatawina lea e tangata mai whafo o ni whale taunga tā i le tonu o New Zealand hei. O lea te uteunga o le tūlafono e pei o na whalawa i tele mai, ua whaatanga ina ai nisi o tangata mau mea mai whafo e la tau te whaatawina ni whale taunga tā i le tonu o lea tino. Lea whai unga ua whaia ina ua uma ia se teimi umi sa whaatalatala noa ai e le pātia le National ma le pātia le New Zealand First ia le nei mata upu taruai o le New Zealand First lea sa a fia i le whaatulanga ina o le sa le nei ma le tapu i le taimi o le lato whainga malo so whaatasi ma le leiba i le tausanga i lua awhis fun ma le valu. Ai o le swinga la ua whaia nei i lea sa e pei ona whailo mai e Luxon o le ama whaiei e tangata mai whafo e lātou te maua ma umia le visa Europe o le Golden Visa a New Zealand ona o lātou whaatawina pe fausia ni o lātou whale tōtino e o atu i le 5 miliona tā la le tau. Tā ua le palemia o le fuafuanga o le afsoswani i le sanga whaale le iai o le tamau a inga o New Zealand. Whaalia mai fo ewa wasa mana o Winston Peters, taitai o le New Zealand First, o le neiswinga e le o a awhia le tūlanga maru pui puia o le whaatawina atu le i whafo o ele o le tino o mai o loo mautu pēa o na whaasa o na whaatau ini tangata mai whafo ia ni whaatoanga te tele i tonu o i tū malo i tua o New Zealand. O whaamau maunga o pito le tamai le ofisa o whe malanga inga na iloha ai ua o atu i le ono se lau a le lua se lau ono se fulma le fitu ia le hafa inga o talo sanga mo le visa aulo le nei e New Zealand. Ma o ia talo sanga e a fia tangata mai whafo e o i le valu se lau ono se fulu lua le a whai e tu sa o le fas fulu pasene o ia talo sanga e mai tangata Amerika o lo o fia universia la tutupe i le tonu o New Zealand hei. E sili atu le tolus fulma le ono afe la fa inga o tausi soifua o lo awai i le te le o tau fia ia la tu ngā ruenga i le so i tu SSE o New Zealand. E lua aso o fa atulanga ai i le nei solo te na amata i le tu lai fitu i le tai awana leila e o i le tu lai fultasi i le poa na nei. Ma le wha moe o le atu e whai i le astofi o le vai aso nei lama. Whailo mai le mtanga ruenga le soifua maloloina le Health New Zealand e tu sa lua afe lua se lau lima se furu la whainga o ni tonga fitinga na fua o le a ina ona o le te ele nei e tausi soifua. Ai whapena whoi o na tōra po ai ni appointments mua na whaatulanga ma fo mai whaapitoa mo nisi o ngase e tolu afe ono se lau le a whai ma le valu afe o isi tangata na mana o mia le toe wa aia o fomai i follow-up appointments. E le ngata i lea, ai se furu ma le wha afe le a whaai o ni tautonga na wha moe e whai e le vai so nei o le ua tolo po ai o na o le te te. O le mafu anga o le te te a tausi soifua o na ua lata i le tausanga o to o lia pēa talanoanga i le vā ma le matanga alwenga le soifua maloloina e tusa o mata upu o loo fina wai le fo ina mafu ai i le whai o leisi ala tau te i le luas fulfai tu la le umi i le whai unga o iulai. Whai lo mai i le wha tonu o le soifua maloloina ua iei nei o le lifo mai e ngoi a Dale Bramley ua whaia nei ni fuafuanga wha apitoa ina ia mauti noa le saunga le mua ngāsanga se umai te tonu whala mai i le taimi o whaanga solo ai de te i le so ai whapea ai ma le astofi. E le taimi nei e manatu le uni o tausi soifua po le Nurses Union o se tau whainga le matanga luenga le soifua maloloina e tau fia le tuinane ia i la tau o whaamtalanga e tusa o le lava o le au whainga luenga i tutonu o whale mai o se ngaio inga whaaporo kiki. O se suenga le komesina Silio Sulfainga le Chief Ombudsman o John Allen wailoai e sori tu la fono le ngaio inga le Health New Zealand ina ua la tu tau fia e le tuina mai whaamtalanga nei o loo manino ai
E sili atu I le tasi vai tolu o ala tau sifi sa lei a to toa tangata whainga luenga I le tau o na ngaru lue ai pe sa understaffed. Na ta ua e le komisina sili o sulu whainga e ta ua te ele I tau si soifua le wha malo sia o la o whainga luenga I taimi uma. Ona o se tu ta ua lea I le wainga ma le tau singa saonga le mu o ngase ngase. Whailo mai mua e le Health New Zealand, la tau te mana o mia se taimi e tu ufa ata si ai wha mau maunga nei, ai ina ua uma ia le whamasina, ai to e whailo mai, ua le ta lia le tau sanga, e tu ina mai ia whaamtalanga, ona whapea a fi ai tala noanga mo whenga inga po kon karate whainga ruenga. Ua uma lao na whaamau la loana I le Health New Zealand, I le sosaiete o tausi soifua, ona o whaale tonu I le taliana I le lātou talsanga mō whaamtalanga I lalo o le tūlafono o le Official Information Act. E o I le tolu se 4 miliona tā la o le amawhai o na aita lafu ai kompani wa lele la iti te tonu o New Zealand mai le whaaputu ngā tupe mō ngā ruenga te tele whaaitu mālo ale mālo o New Zealand lea e whaingoina o le Regional Infrastructure Fund e whaso swani ai I le whaangaio ia o hala tau pisi nisi. O le ngā tupe o le a whaaune ane I kompani wa lele la iti nei I ni aia inga whaapitoa e lango I nā ia lātou ati nae. Whaalia mai e le minsta mo le ati nae o nuu mai tū mālo o Shane Jones ua mana umia se whainga e whaatu maua ai ia au nanga tau wa lele mo nuu mai tū mālo I tua o le tunu o se au nanga ua wholinga whaale tonu ona o le taungata o le tau e whaatino I nai. Ta ua le minsta o le taimi a ave se ai wa lele la iti ia o lo whaatino ina ia au nanga e mautinola wa o le autua whainga tau na toe whaafoi I se tu langa lelei e mo o mia. Na ia whaamawhaina o le mana o le malo ina ia maua e tu malo ma vaenga uma o New Zealand le au nanga tau wa lele fe malanga iai ai le whapea na o ai manofuanga au tu. So tasil tangata na maliu I se whaalawelawe tau ta vale I Parramatta I mātua Wellington I le wauli o le songa fua. Lipotia mai le nei whaalawelawe pe tuso le tūlai tasi le wauli I le mga ala e sota I ai le Parramatta Road ma le State Highway 59. Whaelo mai e leo o le na maliu na umalo na ola au ina mai o ia I le whale mai. Sa umi se taimi o tau fi ai fe malanga inga masani o ta male I le vaenga o Parramatta ona o le whaalawelawe le nei na nafi. Ua tau fi leo se li ua masalomia na ia whaonga ina se whana anga iane ini leo I le ai o Palmerston North. Whaelo mai e whapea e whaalua ona adi di mai lea tūlanga le manuia I le tonu o le fast fuma le valu I tūla I Palmerston North. Ele I tele nisi whaamtalanga o ili na tu ina mai e tu se o le whaalawelawe ai o lo o whaia pe ia I suenga a leo. E lua ma le 4 miliona tā la ua whaasala ina ai e le whaamisnonga I le company wa lele o le Jet Star ona o le whaasese ina o pasese tu sa o ni tau I la tau te maua pe atu ai pe so loia hoi I ni malanga na tu si ai o la tau pasese. O le whaamisinonga whaai tū mālo I au kilani lea na whaia lea whaai unga I le songo fua I na ua maea le ilo ina o mōlianga I lua se fulu sa whaia e whaasanga I le Jet Star e a fia ai le solia leo le tū la fono o fe whaataua inga tāla whiangai po le Fair Trading Act. O ia mōlianga e a fia ai I e tausanga e lua mai le lua afe lua se fulu lua o mai I a mati le lua afe lua se fulu whaa. Mai sa whaaponga I ai le komisio me tau pisnisi New Zealand, le Commerce Commission. O le company wa le nei le Jet Star, e whaapitoa e pasese pa u, mai o se company e pulea le company wa le tele a Ausitalia o le Qantas. O se ripoti a le Jet Star na whaairomo iai ua la tu utalia ina le whaaiunga e pei o na tuinane e le whaamsinonga. E le taimi nei, ua whaelo mai e le company wa lele ale Air New Zealand a tonu e tele ni nā iaso le atau mo whai ai e whaatau nuu I a malanga pasese ia sa poloka I au kilani ona o le maronosi o matangi ma le whaale tonu o le tau I leo sa.
tele ni malanga whaatulanga ina na tolo po matuai na whaatau ona o le maro losi o savili le malai wa le tele o Aukilani ele ngata I malanga sa fia o ese mai ai ai whaapena fo I malanga na fuafua e tau nuu atu iai I Aukilani. Limas furu valu la wha I malanga whaatulanga ina ale e New Zealand la vaia sa le I mawhaio na whaia I le fia le sa whaailo mai fo I le pulenga o le malai wa lele I Aukilani e onos furu le tolu la whaio malanga whaatulanga ina I le tonu le tunu na whaina ai ai whaapea mani malanga se lua wha le mao malo na tau fia le I mawhaio na whaia I la lea lava fiafi to telepase se sa whaali ailo la tau le fia ona ele ngata ina umi taimi o whaateli talia la tau malanga ai ina ua taunu watu I Aukilani sa whape fo iuna umi le taimi o whaateli talia la tau ato ona o le tau fia o ngā luenga masani ale au whai ngā luenga la outa li potia mai le afia o malai pa lele o Aukilani I matangi na o atu I le se lau se fuma le 5 kilomita I le tu la le malolosi I le va o le tu la 5 I le fiafi ma le se fuma le tasi I le po o le sa. E nai tala mai whawhatu o New Zealand nei e si lia I le valu se lau la wha ingo tangata ua mali liu ona o se mafui e malosi na lu ina I le tu I se sae o le atunu o Afghanistan I le asonga fua whailo mai se li poti le Reuters e valu se lau mauna tupu la wha ingo tangata ua mauti no o mali liu ma le lua hafe valu se lau o isi ua manunua mai ua whai e tau mwhainga e lau inai tangata manunua I walele helicopters a ngā I whale mai o lo ngā lua e fo ile fita I le sa I lia o nisi ua masalomia le tanumia I lalo whale ia ua solofa ona o le malosi le mafui e ua wha amatalaina o se tasi o mafui e o pito matautia ua fia I le atunu ule nei o Afghanistan na wha amawina le malosi le nei mafui e ile numela ono mai na o ngā tonu I le nuu e ngō o Jalalabad I le loloto e tusa e se 4 kilomita I le manava o le ele o le vaenga o Afghanistan e a fiatele I mafui e I tausanga te tasi. I le Pasifika o le palota a le motu o Bougainville I Papua New Guinea le vai nei e to tolus fuma le fa le a whai o dinamata mai tai o lo a vea I masui tau vā o se matatia e tusai o lipoti ale au wha astela lau. Peita ai e ui o se hawha inga mawa ai leo ni sui tau vā ta mai tai mo le filifilinga o whai pule o le palemene o Bougainville ai e le whaatusa lia I la wha inga e toru se lau fitu se furu ole I o lo a vea ai masui tau vā. O le stofi o le vai asa nei la sa whao se tema o le asa o tau wha ina o le panota a lea wha I motu o le Pasifika. E tusa ma le lua se lau tolus fulmol valuafe le a whai tangata ua umona le stala mo le panota awa ia le filifili o se pelestene o Bougainville a whape a ima sui whai pule o le la tau pale mene to as fulmol le whale a whai tamai tai o lo tau wā mo na fua whaapitoa e tolu mo le tu pao tina hamu tamai tai ia malesi to lua se fulu o lo tau wā I isi tu malo palota lau tele. I ta'alonga, o le ta'alonga whai tau wina I le vāo le olopeleki ma le Springboks I le malai o le Eden Park I le whaiunga le vai asa nei. O whaamtaleina o se ta'alonga o pito tele lea o le nei tau sanga. Ai ua whaatusa e nisi le lava ta'alonga e pei o le sa ilinga o le siampini o le ipu o le larolangi. E pei ona sila fia, e le I whaia ina le olopeleki le malai le Eden Park, talu mai le tau sanga a feiva se lauiwa whaa. Ua lima se fulu la whai o lātou manu mālo so I te tonu o lea vai taimi I le malai le nei o le Eden Park o se matatia o pito I umi lea I le tala whaasolo pito le lakapi I le launolangi a toa. Ai pei o nā maita wina I whaasero launga o le malanga mai le Springboks mō tālonga lua ma le olpeleki I New Zealand nei wā tangi ai le manao a Felika I saute I na avea I lātou ma au mua e malo I le olpeleki New Zealand I lona malae lea I Aukilani. O le fitu I le fiafi o le astona nei, ia le taimi amata o le ta'alonga mua la lea whaia I Aukilani. O le whaiunga le nāle nei vaianga o telefou.
O te whiwhia toi whaatalo whātolo tātua tunu i le isi le nei wha o pōponga o tana fōi mea lo tutupuru tātua tunu i Sāmoa. Wa le au sia le mālose le o whainga aruenga a le ofisa le komisi o whainga pālota o na whamai a ina le whaita wina aloa ia o i tūmalo e se fulmaleona na whaatulanga mo le aso mua le whaitaunga aloa ia o pālota ma whaatatia loi tūmalo e whaa ina ua oana i le waweao le asolo na lua se ia whaawa wina whaatasi Malaysi se fulmaleona i tūmalo le foi wa whaatulanga mo le asolo na lua. Ai mō sui e se fulma le tolu wa whaamao nia nei o lātou na foa e le pāle mene po le pāia inga lona se fulma le walu o vai maunga numero mō mua wa tūlai mai e le sui o le whātua tue le tua Sāmoa o tasi pāunga toe mta vui tala le lei pāunga wa malolo ele sa se e le no fō le tu malo le afionga ia sula mā nei e whita ia e tui vasa tau ili o le HRPP o le tu malo vai maunga lua o toi whaatu bawina e no fō le HRPP i ale na tae Victor whaafo i tama pua. O le tu malo vai maunga tolu, wa suia e fo i le no fō o le sa a vema minista o tupe le atunu. Lau timu ia a fō wile se va ai, e le suia le HRPP, tai o le i seu fiti ai maasu. O le tu malo vai maunga wha, wa suia e fo i le no fō o le sa a vema minista o tanga ruenga o leo fal pui pui malitoe fō ina, le fionga whawalo Harry Jeffrey Schuster, e le sui le HRPP, ia 5 gram tuano le lei. Ai o whaleata numero lua, pe o le si le fia o lo whātu mawina pēle na fōa, e le sui o le Sāmoa o poto, le fionga le atinu u Wayne so i alo, e na ua le mawhai o na whātau nuina se whainga pālota le tūmalo. O whaleata tolu o lo whātu mawina fōi le na fōa le HRPP, e le fionga le ala le pule rimoni a yafi, mai whape nā fōi i le whaleata wha, e le sui o le whātua tue le tua Sāmoa o tasi, le fionga le ngoa matua ale vena ale. O le tūmalo palauli numero lua, wa suia e fōi le na fō le sa se e ai le fionga le ota laki la mustele sio, e le sui tuto tasi, fiu whaolatane poni whasio vasa. O palauli numero tolu, sa tu la i mai ei le sa avema minista o mtanga ruengo ti dam tama i tai a tina o nukmaanga fiso tai le whionga langa aia ti ai tu au tu funga. Ai wa wha mautu ina ai le no foa o le wha atua tue le tua Sāmoa o tasi. Le whionga ai o lupo tea misa toni ai o lupo. O le tu maloa la taua se sifo, sa se e ai le no foa le sa avema minista o a onga, le whionga se ula yone, peitai e le touristala e tau wāle whainga pālota le nei, au leo wa whaamautuina ai le no fō le whātua tue le tua Sāmoa o tasi. Tai tu ave la whaitele wālo angata ai titi yona. Ma le tu malo vaisingano lua, sa no fuia le fō le fionga wālasi to mangata fitu sele na vema minista o le sui fua malo loina, au leo wa manu malo mai le sui tuto tasi, ia motua pua a seve Henry Aferiti papali. Mali tu malolo na se fulma le tolua ana lo fi numero lua, sa no fuia le no foli tu malo ai ono a fa ese tole a foa, ai wa fa mautu ina ile no fo le sui o le fatua tui le tua Sāmoa o tasi, ai ono aleke eke Roma. O le tu malo sa fatalua, la umia lau matia manu rinko persau le no fo le tu malo, au lewa manu malo me le fionga tu ya longo ia i pu a fuatongi le toa o le HRPP. E le whātu la ngana le vaianga mo le whaitau ngalo ia o pālota mo i tu malo e 5 fulmalitasi. O i tu malo e se fulmalitoru mai o na whaitau wina. Wa 5 no 4 mauti noa o le vaianga whaapu whai le fast po le whātua tue le tua Sāmoa o tasi. 5 sui mauti noa o le vaianga whaapu whai e pui pui a ia anta tau tangata le HRPP. Tasi le sui o le Sāmoa o poto, ma le toa lua o sui tutu to tasi. O i tua malo e wha ua wha se e mai whaita wina wha a wau lea solo na lua, o whaleata numero mua, nganga i fo maunga numero lua, nganga e maunga numero lua, ma vaisi ngano numero mua. O whamanino mai ele whionga le komisina o le official komisio whainga pālota, to le fuatuia Filolo John Stanley,
e le atu nuu ma le autu stala. O nisi o fale pālote o mai lea so e le whapipi i na lava lātu pālote lunga le lau papa mai i le motu tele i se la whai e au fiainga ngai whamaunga numera mua. Le atu whaasale le anga tasi lua tolu wha manganga e maunga numera mua. O se sasi mai le au ofisa e wa ia fale pālota ina ua o lātou lea momoli na mai le awala sa whaiaia o ongai lunga o penga te whaailangi e le fale au tuitua na i mato o lo taula i ei whaai unga o whai ngā whiwhilinga le atunu mai fale pālota mai tūmalo ese ai watu wina e i lātou i te tono pusa pālota mai wale mawhai o no lātou tāng fia pusa pālota o na ua i lalo le malo si angol vainga a malo le malo. Mai whātua a mawhai o na taleia ma whaamawina i lunga o lau papa ia whaamaunga pe ao o iele whaanga solonga o whaitau ngā loa ia o pālota o lo whaanga solo i le teimi nei. O whaamaunia mai fo i ele komisina o le matanga luenga o leo o wa paaulungo i Tino Filipo wa mata su engai nisi o suita wa se to tolu le whainga pālota e lo lātou solia leo le tūla whono pe ona whaamao ni el komisina o whainga pālota le so ta inga male autu stala o se soli tūla whono le tū vai o se suita o vai le no whanga o lo whaatu tai ai ngā luenga lo fiso whainga pālota mai e iei foi au lape le tūla whono o whainga pālota pe a whai e solia lea tūla whono. O tāna fōwia mai Sāmoa, man ria le ni aso si o tātou o tunu o whaasoi fuia.
Ni sina whaafifianga nei au auli o lea ua toi lua sifulvalu minute o na tale o lei to lai lua tālua whamai ful tatsau tual nei aso. O la so neo lo whanga solo i New Zealand nei lava ia le sol te e fo i a tau si soifua New Zealand. La tau i tutono o le asosi a tau si soifua ia o lo whanga solo i fo i la tau te e mo nei ma le aso tofi. Pio le tāua le vaenga le taun sila fia. Ia a whaio i sau appointment po sau siaki, se fo mai whaapitoa, ia po se vaenga e au fie ia tau si soifua o tau tonga, ia elelei ona toi wha mautu le vaenga, ona o le mol mau atu, to se to a silia man to a tolus fulu ono a fe,
ia tau soifua i tonu o le whaala potopotonga tau soifua New Zealand o le sa matala tau te emaltai on leila i le fitu ia ai whamai ai le sfultasi i le pō o le so le solua whaapea i ma le stofi lona winga i malolo tai au toi whaawau le stofi o le tau mwhainga lava e fi nau le mata upu i le saunga le mui ala tau ngā luenga i le ngatai le o le sitanga o tutongi. Tasi pasene na mai le malo lo nau i la tau mawhi nau 3%. Ona o le 3% lunga tolu 3% e whetau ia ma le sitanga o le soifuanga ma le tau o le soifuanga o lo i le taimi le nei. Pela o le vaenga na o lo fi nau ai ia whalaptonga tau soifua e tau o mo tau le sila fia i lea fo i tūlanga ona e whapea e whaisitele o e whapea e lua awe lua se lau 5 se fulu ia vaenga fo ia sa tu e whanga solo i tono soifua maloloina ia fi e tonga fitinga o tangata ia o lea e awhia ai ia o siaki e tolu awe ono se lau lea siaki mua i fo mai whapitoa ia whapea nai ma siaki fo ia po appointments a whape o mastonga fitinga i o le o momeo follow-up appointments e valu a whela leo wha inga o siaki na o lea o le a tolopo ona o te e ia wha ngā solo a tau si soifua. Lea lau tātou vai le tā ua telo ngā luenga i la tau ngā lua soifua maloloina fo mai ma tau soifua. I le tau singa o le tātou o la maloloina nei atunu o New Zealand ia lea la a whaina nei I le aso nei, ia whapena ma le stofi, ia ona la tau solo te e o lo whanga solo. Ia lei fo ile mata I tua vaenga ia, a maua lewa no e whale siaki wa oman whatu langa po le appointment. Ia le leile manai fo le whanga le avano, ona o le teleo o avanoa ia le a le ma whaiona whaatau no uina, pe tolo pōtonga fitinga ne ia o aita o tonga, ia wa oman whatu langa ina, ia ona o lea e awhia I tono o le solo te ele nei a tau si soifua o lo whaanga solo I le so ma le stofi. Toi luas fu 5 minute le ito lai lua, ia whaanga solo peni so tātou pesenga I le nei vaenga o le aoli, tau tua ale si ufonga la mua. Sia I mala ele malosi o lo umana o ua dilibili fa manu ma I lunga o puao e ia tu o le fetu ao tau sami mai manu o le baveao le ilia ina upu pe atama
Pofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! To
fatasinga se ya umaleola tamalili e fatanu o taloto taumaveru amale sueina le moto se me alele o fanga o matautonga e iwi fatasinga se ya umaleola. Sun
Ia o le tau te whaatalitali pia mo nisi whai unga fōu po o ai nisi i tō mālo ua mai a fōi ona whaitawina lātou pālota ia matuina mai i lunga ia pālota whaitaunga o lo whaitawai ma pālota whapitoa po special votes ia e maualoa ia ona tuufo le ilunga le tātou pe ngata whailangi. Ai o lea ua toi sifultasi minute ona tāle o le i tō la e lua ia tāfo e lua ni whaamutalo le tātou tautua nei aso. E ile tala le o tutonu lava ni usila be o le ele fin na unga lea sa whai. O se unga li atono e ngafo i mo i lātou o lea i tāpe nanga i whaamoe fo i e whai. Se unga li ina na taufi ele no whanga pole au unanga na ave i eina tutongi i aila la tupe o se unga li po se tamama stene na ave sa la tupe e whaatonu waile ava noa e whaila la whaipoiponga. Ai te iwa ua toi whai atul tangata e ona le no whanga le na tue e whai ele whaipoiponga. Whamei tutongi atu seisi tupe ona o le tupe mo mole na avatu e lua sfutolu afe ono se lau valu sfulu lima tā la na ngā uia pe tasile tu la talu na umana tutongi atu e si vaenga le la tupe. Ai te ua ngā uia. O le whina ula tangata e ona le whalele na tu e whaipoiponga. Whai mai na ngā uia la vai leo ngā li i lea na po le tama maltene le na atu e tutongi le tupe whai ei o la whaipoiponga. Ona e mai e se asea ona tupule me le tutongi atu se tino i tupe po le cash. Ia ai toi vavi fo ina ngā uia le tupe le taimina tutongi atu ai. Ia le alana le ina whaatonu ia le tamama le teine polo ngali i fo i tutongi atu le isi tupe toi tutongi atu le tupe whai ele whaipoiponga ona o le alanga na ngā uia le tupe. Ia e te ua vatu le whaamasinonga ia e whaatonu le whaamasinonga tangata e ona le whale le entu e whaipoiponga tutongi toi ave le tupe ale ulunga li ona ua la solia ia inga o le kone karate ona o le ua whai e toi tutongi atu le isi tupe. Ai le ise whaamauninga na ngā uia e tangata nei le tupe na o la tutongi na atu. Ia o le ala ua ia le tuonga na awa o le tupe le alena tutongi. Tusan tutongi le tina i tupe. O le cash. Le tutongi tau sanga talwai. Ia a le tala la o la ua maua le tangata le na ngā uia le tupe la lai whaatali lo na whaasalanga. Ia ma ua whaamauni e fo ile se o le tua inga alfale ona ia le no whanga le na tu e whaile whaipoiponga. Ona o le ua tua ia se tangata ia atonu ia o ngā fo ia vaenga e mata i tū le e fo i tele me whaatonu ia whaamoe nga whaapea ina ia i loa lai saunga le mule lau tupe mai loa ia lau ia tatau i tū langa whaapea nei. Toiva minute tale tu lai lua talua ia na whaamuta fo ilea tatou whaasalaunga nei aso. Ia wina tu lava nai whaafiafianga ia nei minute i olo o totoe.
pati sono I ila mai lo latino Wataila natatai Te ao solili E ano mea tele Songa imiti Samoa Tangolo alaga ila unifo oti na teulo lau Au mai se fangu mafaa I ila lotino atoa Da e loe se sia po Samoa Ko se ie tonga Tau so se ile au te Samoa Ise ula fala mo e mai Ma e tuli ususu Ma e potasi mai Tangolo alava Ila unifo oti Ma teulo lau Au mai se fangu Ma faa I ila lo sino atoa Samoa, do se ie tonga Tau so se Ile au te Samoa Saufa asolo Ise ula fala Mo e mai Ma e tuli ususu Ma e potasi mai O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tui wha minuti on tale le tu lai lua ia Sāmoa ai o le tātou tautua fo ilna mo le nei aso lua ia mal tai on le lase ia pa ia mal nei taimi o le nei fo ia so lua whaftai te le lawa ilo mafta mai whaftai lau tāpua inga ia whaftai fo i ona o le langolango ia la ilo whafonga mai pea i le tautua le si ufonga le lau moa pe ona ia i le nei aso. Toe a matalia fo i le whaasala launga le taimi masani i le ito lai fitu i le tae au a tae au. Ia maua o mamai il tātou whaasala launga lunga o le tasi ono, tesi mal tasi whamo, whaapia fo i le tātou o unanga o lomwhentu inatu i lunga o penga vsota inga, o penga tawhailangi, o le Facebook, YouTube, ia mal tātou website, ia o le amwhentu e maua i tātou whaasala launga le tae au a tae au mo le taimi nei, manuia fuwhanga o tutoi o le nei aso, ia mātou te whaatou whaasoi fua. Watu ene le whanga I foa, I lo su e malo Samoa, I le leiti o ua tato whanoai, ua mawhai o na peso o tai ai. Watu ene le whanga I foa, I lo su e malo Samoa, I le leiti o ua tato whanoai, ua mawhai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tato penei, I aso le pongisa o mea umana whaingata, o nei tāsanga ua tato au lea mai, I nei manui a ua tato maua mai. Wanga I pa'au, uai loa ai
sa o me umana whaingata o nei tā sanga ua tato au le mai i nei manui a ua tato mawa